الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل كل نفس ذائقة الموت الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياسرة الذين كانت قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الموت فأرداهم في الحافرة فانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا والصلاة والسلام على ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة سيدنا وإمامنا محمد القائل أكثروا من ذكر هذه اللذات وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة سلا يوم القيامة سلا قطايو ألم سلا من نورابتي تمرت كفل إن كان الله سبحانه وتعالى أقنانين لالو زاري يمجمريون የአኺራን ጉዞ የመጨረሻው ጉዞ ሞት በሚል ርዕስ እንነጋገራለን ስለ ሞት እንዳሳለን نعم ሞት ድንገት የሚመጣብን ሆኖ አብዛኛዎቻችን ተዘናክተናል የሰው ልጅ በህይወቱ ውስጥ ብዙ ጉዞዎች ሊጓዝ ይችላል ወደ ሐጅ ዘመድ ጥየቃ ክፍለ ሀገር ለህክምና ወደ አሜሪካ ወደ ተለያየ ሀገር አንዴ ግን አንድን ጉዞ ይጓዛል ላይመለስ ያን ጉዞ ሞት እንለዋለን ሞት ድንገት የሚመጣ እንግዳ ያልተዘጋጀንለት እንግዳ ምናልባት ከቤታችን ፖርሳዎችን ሞባይል አንጠልጥለን ወጣን እኛን አንጠልጥለውን ተሸክመውን ሊመለሱ ይችላል ሱብሃንአላህ ሞት ድንገት የሚመጣ እንግዳ ነው ልብሶቻችንን ለብሰን ወጣን ምናልባት ጀናዛ የሚያጠብሰው ሊያወልቀው ይችላል አብዛኞቻችን ከዚህ ጉዞ ተዘናክተናል እስኪ እኔንም እናንተንም ይሄን እንግዳ እንድንጠባበቀው ላስታውስ ነው የዛሬው ፕሮግራም አላማ ኢንሻአላህ الله أسأل التيسير والتوفيق والإخلاص موت الله سبحانه وتعالى فقاده هنا አራት አምስት ነጥቦችን እንዳሳለን አንደኛ ما هو الموت موت ምንድነው ምንነቱ ምንድነው በአላህ ፍቃድ እንዳሳለን ሁለተኛ ሐቂቀቱ ዱንያ ሞትን ጋርዳን ያለችው እቺ ዱንያ ትክክለኛ ማንነቷ ምንድነው በአላህ ፍቃድ እናያለን ሶስተኛ الاستعداد للموت ሞት የሚመጣ የግድ ከሆነ ዝግጅት ያስፈልገዋል ሶስተኛ ለሞት መዘጋጀት አራተኛ ከሞትም በኋላ መንገባበት ቀብር የሚባል አለ የቀብር ህይወት ሐያቱል ቀብር እሱን እንዳሳለን አምስተኛ كيف ننجو من عذاب القبر ከቀብር ቅጣት እንዴት እንድናለን እሱና ያለን ስድስተኛ الرجاء برحمة الله እንግዲህ የሞት ወሬ ያስፈራል በአላህ ላይ ተስፋ እንድናደርግ ደግሞ ረጃ ተስፋ በሚል ርዕስ ወደ መጨረሻው እንዳሳለን طبعا ስለሞት ማውራት አስፈሪ ርዕስ ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም ነገር ግን ይህ ፍርሃት ነገ መልካምን ነገር የሚወልድልን ስለሆነ الدنيا ላይ መፍራታችን ለጥንቃቄ ይረዳናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐዲስ القدسي ላይ እንድንፈራው ሲያዘምን ይላል وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين በልቅናዬ በክብሬ ይሁንብኝ እኔ በባሪያዬ ላይ ሁለት መፍራትን ወይም ሁለት ሰላም መሆንን አላደርግለትም فإن آمنني في الدنيا بالدنيا ላይ ካመነኝ ሰላም ከሆነ አኺራን ሳይፈራ ከኖረ خوفته يوم القيامة የሚፈራው ነገር ይገጥመዋል وإن خافني في الدنيا ላይ ግን ከፈራኝ ከተጠነቀቀኝ አመንته يوم القيامة አኺራ ላይ አማን ሰላም አደርገዋለሁ ይላል ولمن خاف مقام ربه جنتان ከአላህ ጋር ቆሞ መገናኘትን የፈራ ሰው ለሱ ሁለት ጀነት አዘጋጅተንለታል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተዘጋጀላቸው ሰዎች አላህ ያደርገን يقول انا اهل الجنه الدنيا ላይ ፈርተው በመሄዳቸው አኺራ ላይ ሰላምን ስለተጎናጸፉት የጀነት ሰዎች አላህ እንዲህ ሲል ይዳስልናል የጀነት ሰዎች አንዱ ካንዱ ጋር ቁጭ ብሎ ያወራ ይሄ ኖሬ ይለዋወጣሉ ምን ይላሉ እና ኩና قبل في أهلنا مشفقين
እኛ እኮ ዱንያ ላይ ያለነ ቤተሰቦቻችን ጋር የአኺራ ነገር ያስፈራን ያስጨንቀን ነበር። ታዲያ ውጤታቸው ምን ሆነ? ፈመን አላሁ ዐለይና አላህ በእኛ ላይ ጸጋውን ዋለ። ወወቃና ዓዛበ ሰሙም አሳማሚውን ቅጣት አላህ ጠበቀን ይላሉ። ዱንያ ላይ ፈሩ፣ አኺራ ላይ ሰላም ጠበቃቸው። ዱንያ ላይ መፍራታችን ከወንጀል እንድንርቅ ይረዳናል። ሞትን ማስታወሳችን ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፍራታችን ለዝግጅት እንደሚረዳን በሌላ ሐዲስ ላይ ምን ይሉናል? መን ኻፈ አድለጅ የፈራ ሰው በማለዳ በሌሊት ይነሳል። ወመን አድለጀ በለገል መንዚል ደግሞ በሌሊት የጀመረ ቤቱ በሰላም ይደርሳል ይላሉ። ይህን የተናገሩበት ለአረባዊ ህዝብ የተናገሩት ሐዲስ ነው። በተለይ ሐዲስ በተነገረበት ዘመን የነበሩ ሰሃቦች የዚህን ሐዲስ ትልቅነት ይረዳሉ። መን ኻፈ አድለጅ ሰሃቦቹ እንደሚታወቀው የሚኖሩበት የአረባዊ ክልል በጣም ሙቀት ነው። በተለይ ከዙሁር እስከ ዓሱር ባለው ሰዓት ላይ መንቀሳቀስ አይቻልም። ስለዚህ በዙሁር እስከ ዓሱር ያለውን ሙቀት የፈራ መን ኻፈ አድለጅ በሌሊት ይነሳል። ከሱብሒ በፊት ተነስቶ ጉዞ ይጀምራል። እንዲህ ካደረገሳ በለገል መንዚል ፀሐይ ሳይመታው ቤቱ ይደርሳል። ስለዚህ አሁንም አላህን የፈራ አኺራን የፈራ በጧት ይቶብታል፣ ከወንጀል ቶሎ ይርቃል። መን ኻፈ አድለጅ ለዝግጅት ይረዳናል መፍራታችን። የትምህርታችን ዋናው ርዕስ ሞት። ሞት ምን ማለት ነው? ሞት አልመውት ሁወ እንፊሳም ሩሒ አን ልጀሰድ አካል ከሩህ ከሚባለው ሌላ አካል ጋር የሚያደርገው መነጣጠል ሞት ይባላል። ሩህ ግን ታዲያ ምን ማለት ነው? ሩህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪ ያብራሩልን። የሁዶች አንዴ መጡና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት መልእክት ስተት እንደሆነ እንጠቁማለን በሚል እሳቦት መጡና ነቢዩን 3 ጥያቄ ጠየቋቸው። 3 ጥያቄ። የሁለቱም መልስ ያውቁታል፣ የሶስተኛውን ነው የማያውቁት። አንደኛ እነዛ ዋሻ ውስጥ ገብተው ለብዙ ዓመት ስለተኙ ወጣቶች ታሪክ ንገረን። ሁለተኛ አመሊክን ጃዘል አርድ መሬትን የምስራቋንም የምዕራቧንም ስለ ገዛ ንጉሥ ታሪክ ንገረን። ሶስተኛ አን ሩህ ስለ ሩህ ንገረን አሏቸው። የሁለቱም መልስ ያውቁታል። አላህ ቁርአን አወረደና አስሓቡል ከህፍ ናቸው እነዛ ዋሻው ውስጥ የተቀመጡት ሲል ሱረቱል ከህፍ ብሎ ቁርአን አወረደ። ስለ ዙልቀርነይን ነው ደግሞ የጠየቁት፣ ምስራቁንም ምዕራቡንም ስለገዛ ንጉሥ። ወየስአሉነከ አን ዙልቀርነይን ስለ ዙልቀርነይን ይጠይቁሃል እንዲህ ብለህ ተርክላቸው ሲል አላህ መልስ ሰጠ። ሶስተኛ የጠየቁት ግን እነሱም መልስ እንደሌለው ያውቃሉ። ወየስአሉነከ አን ሩህ ስለ ሩህ ይጠይቁሃል። ቁል ሩህ ሚን አምሪ ረቢ የጌታዬ ጉዳይ ነው በላቸው። አምሩላህ ዐጂብ የሩህ ምስጢር ማንም የሚያውቀው የለም። እቺ ሩህ ከአካል ጋር የምታደርገው መነጣጠል ምን ይባላል? ሞት ይባላል። يقول إمام ابن القيم كتاب روح ميبال كتاب الله إمام ابن القيم الساعة روح سيابرار من إلالو روح مالت كالجسد لكن دا أكلنات نوراني بايون برهانا موينات خفيف كاللالنات متحرك متنكساكسنات ينفذ في كل أعضاء الجسد بأكل هلو يتسرعجنات إلالو ابن القيم عليه رحمة الله تادي أيه من نتعطل ألم مالو همم مالو يهمم سكرة الموت يطار موت يموت سكار من لون يسولج كما تطلي سكري يچلال كهمم لي سكري يچلال كدستا لي سكري يچلال كموتم يسكرال موت زراس يون السكرة አለው ራስንም የሚያስት ነብዩ الله موسى عليه السلام ስለሞት ሲጠየቁ ምን አሉ? ሞት እኮ ሰክረቱል መውት የሞት ስካር ማለት ጣራ ሞት ማለት አሉ። አንዲትም በግ ከነ ህይወቷ ያለ ቆዳዋን ብትገፈው ከአካሏ እንዴት ነው የሚያማት? የዛን ያህል ነው ይላሉ። ሩህ ከጀሰድ ጋር የምታደርገው መነጣጠል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፉል ሙርሰሊን ሰይድ ወለዲ አደም አሚሩል አንቢያኢ ወልሙርሰሊን ነቢያችን ያ ትልቅ ሰው ሞት አፋፍ ላይ ሆነው سكرات يازاتشو من قالوا لا إله إلا الله إن للموت لسكرات موت كبار سكار الله موت
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد برقد أرموت ودان تمتع يه أنتم ستششو ينبرونه ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب ذلك ما كنت منه تخاف ستششو ينبرونه سيربه اندات موت تمقبال سيامه تتحكمال متعبه أوني لنال الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تلاقوا صحابة أبو بكر موت أفاف لي هناو طارموت السيقبو كتقاتشو ينبيو توداجو ميست ناتاتشن عائشة كقون كتش بلالج أباتو اندزا طارموت السيقبا ستاي قد من دي ستل قدمج لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ألج أي لاند سو نبرتو من يتقموال روح قرورو لي يدرسش كزي ستلقت تمج أبو بكر الصديق من علات بل قولي ما قال الله يعلونا تيمن دي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يتعرمو تدان تمتا يهم أنت ستششو ينبرونو موت يمتقل موت يجزيو قدبو يتوسننو الله سبحانه وتعالى يهن سورة النوح ليس يبررلن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يا الله جزي قدبكو كمتا أي زقيم متاقو كونه لنال بل إلام سورة لي الله سيستوس من إلال ولكل أمة أجل لأيان داندو هزب يجزي قدبالو فإذا جاء أجلهم يدمي جزي قدبو سمتا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لساعات كوا ساعة ميلو بعربية كوا لحظة من الزمن يجزي قدب كوا أي قيوم لحظة يعني شرفتاي هالن كوا أي قيوم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ودفيتم ودوهالا مالتي اللم يجزيو قدب كمتا دنگتي متال بتعم يقرماتشو بزمناتشن عندو التات مكينا سنستو هيدال ترافيك مبراتم كأي برانا قومالو يهو التات قوما لك وداون بيچا براتن كساكس عرنگوادي برا هدمين يهو التات كم من قرزقتو اندك قومانو ترافيكو ينفال فيشكال تنكساكسام ሌሎች መኪኖች ከኋላ ክላክስ ያደርጋሉ አልተንቀሳቀሰም መጥቶ ትራፊኩ ሲያየው ይህ ወጣት ቀይ በርቶ ቢጫ በሚበራበት በዚች አጭር ደቂቃዎች ውስጥ ከዱንያ ለቆ ነበር ያ አላህ የጊዜ ገደቡ ከመጣ መዘግየት የለም ዝግጅት ያስፈልገናል አልመካኑ ማዕሩፍ ጊዜው እንደታወቀው ቦታውም የታወቀ ነው من موتبت بوتا الله ينسي استوص من النال أينما تكونوا يدرككم الموت يتم بوتا بتهونو موت يدرس باتشوال يتم بوتا موت ياغنينال من موتبت بوتا الله يعوق أو يسكمتونو عندي نبي الله سليمان بيتاچو ቁጭ ብለው ከአንድ ግለሰብ ጋር እየተጫወቱ ያለ አንድ እንግዳ ገባ ይንግዳ ገባና አሳቸው ጋር መጫወት ወሬ ጀመረ ከዛም ከሳቸው ጋር ንግግሩ እንደጨረሰ አብሯቸው የነበረውን ሌላ እንግዳ ትክ ብሎ ይመለከተዋል በጣም አተኩሮ ወጥቶ እንደሄደም ይህ እንግዳ ነብዩላህ ሱለይማንን ጠየቃቸው ያ ነብይ አላህ አንተ አላህ ነብይ ይህ ሰው ማን ነው አስተያየቱ ደስ አላለኝም በጣም አተኩሮ ተመለከተኝ ይሳላቸው ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉት هذا ملك الموت ይህ እኮ የሞት መላእክት ነው አሉት ደነገጠ ተከብሎ ማየቱ አስፈራው ምን አለችው ያ ነብይ አላህ እንሹዱከ አላህ በአላህ ይሁንብህ አሁን ንፋስን ዘዝልኝና ህንድ ሀገር ወስዶ እንዲጥለኝ አድርግ ሩቅ ቦታ ላከኝ አላቸው ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጣቸው አንድ ስጦታ ውስጥ አልጋቸው ላይ ቁጭሉና ወንበራቸው ላይ ንፋስ በግማሽ ቀን የወር መንገድ ተወስዳቸው ነበር غدوها شهر ورواحها شهر يزاني هل تጓዝ ነበር ሸኙት ይሄን ሰው ህንድ ሀገር ወስደው ጣሉት ጧት ነበር የመለከል መውት መጥቶ ይሄን ሰው ያየው በበነጋው ጧት ሲመጣ መለከል መውት ወደ ነብዩላህ ሱለይማን ጠየቁት አንተ ሰው እኔ ጋር የነበረውን እንግዳ ትናንት ምን ነው በጣም አተኩራ ይሄው አቤቱ ታቀርቦብሃል አሉት መለከል መውቱ ምን አለ والله በጣም ገርሞኝ ነው አላቸው
ምነዋ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህን ሰው ከሰዓት ህንድ አገር ከተወሰነ ቦታ ላይ ሩሑን እንዳወስደው ታዝዤ ነበረ። አንተ ጋር ሳየው አሁን እንዴት ህንድ አገር ድረስ በየትኛው መጓጓዣ ሄዶ ነው የሚደርሰው ብዬ ሐሳብ ውስጥ ነበርኩ። ተገርሜ ያየሁት ለዛ ነው። ህንድም አገር ከሰዓት ስሄድ ይህ ሰው ቁጭ ብሎ እየተጠባበቀኝ ነበር። ሩሑን ይዤው መጣሁ። ላ ኢላሃ ኢላላህ ቁል በላቸው አንተ ሙሐመድ ኢነል መውተ አለዚ ተፍሩነ ሚን ያ የምትሸሹት ሞት ፈኢነሁ ሙላቂኩም ያገኛችኋል። የትም ቦታ እንሂድ ቦታው የታወቀ ነው። አንድ ሰፈር ላይ ወባ በሽታ ገባ። ወባ ሲገባ አንድ ወጣት ከዚህ ድናለሁ ብሎ አገር ለቅቄ ሄዳለሁ አለ። አባትም ምን አሉት? ያ ቡነየ እጅሊስ ማዓና እኛ ጋር ቁጭ በል ዩሲቡከ ማ ዩሲቡና ሚያገኘን ችግር ያገኛል ጥለህና ትድባካ አሉት። በጭራሽ አለ። ተሳፈረና ተንቀሳቀሰ። መሃል ላይ ፀሐዩ ስላደከመው ከሆነ ዛፍ ጥግ ቁጭ ብሎ እንቅልፍ ገደም አለ። ሊተኛ አስበው እዚህ በረሃ ላይ ያለ እባብ ድንገት መጣና ነደፈው። እዛው ላይ ሞተ። አባት በሰላም አገራቸው ተቀምጠው ይህ ዜና ደረሳቸው። በጣም አዘኑና እችን ስንኝ ቋጠሩ። ራሓ የብጊ ነጅወተን ምን ሃላኪን ፈሃለክ ወልመናያ ራሲዳቱን ልልፈታ ሐይث ተለክ ኩሉ ሸይእን ቃትሉን ሒነ ተልቃ አጀለክ። ራሓ የብጊ ነጅወተን ምን ሃላኪን ፈሃለክ ሰላም ሆናለው ከሞት ድናለው ብሎ ልጅ ሄደ ፈሃለክ ግን ሞተ። ወልመናያ ሞት እኮ ራሲዳቱን ልልፈታ ሐይث ሰለክ ለአንድ ሰው የትም ቦታ ቢሄድ ሞት ተከታትሎት ነው የሚመጣ፣ ይጠብቀዋል ቁሞ። ኩሉ ሸይእን ቃትሉን ሁሉ ነገር ላንተ ገዳይ ይሆናል። ሒነ ተልቃ አጀለክ አጀል ሲደርስ ሁሉም ነገር ላንተ ገዳይ ነው። ወድቀህ ትሞታለህ፣ ተጋጭተህ ትሞታለህ። ሁሉም ነገር ገዳይ ነው። ምነው ሰዓት ደርሷል። ከተወሰነልህ ሰዓት ከተወሰነልህ ቦታ አትወጣ። ነገር ግን የት ነው ምን ሞተው? አላህ መልስ ሰጠ። ወላ ተድሪ ነፍሱን ቢአይ አርድን ተሞት አንዲት ነፍስ የምትሞትበትን ቦታ አታቅም ይለናል ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምን ሞትበትን ቦታ አናቀውም። አላህ ሁላችንን ይዘንልን። ምን ሞትበት ቦታ አላህ ዘንድ የተወሰነ ነው። ሞት ትንሽም ትልቅም አይልም። የእድሜ ክልል የለውም። ለየሁሉ ሰው ይዳረሳል። كان الحسن البصري يقول للشيوخ حسن البصري ታላቁ ኢማም ሸኾችን በእድሜ የገፉ አባቶችን ሲመለከት እንዲህ ሲል ይገስጻቸው ነበር። አዩሃ الشيوخ እናንተ አባቶች ماذا وراء الزرع إذا بلغ إلا الحصاد አንድ አዝመራ እኮ ከደረሰ ካበበ በኋላ መታጨድ እንጂ ምን ይጠብቀዋል? ምን እየተጠባበቃችሁ ነው? ወጣቶች ደግሞ አላረጀንም ብለው እንደይዘናጉ ወደ ወጣቶችም ይዞርና ምን ይላቸዋል? አዩሃ الشباب እናንተ ወጣቶች አማ ረአይቱም ዘርዓን አከለትሁ الአፈቱ قبل أن يبلغ እናንተ ወጣቶች አንድን አዝመራ በቅሎ አልቆ ፍሬ ከመስጠቱ በፊት ውርጭ መታው አዝመራ አይታችሁ አታቁም? መሃል ላይ የተቀጨ እናንተስ ምንድነው የሚያዘናጋችሁ? ለሁሉም ሞት ይመጣል። فجاء جبرائيل إلى أشرف الأنبياء والمرسلين ود نبياتين جبريل متعنا ملكتوچن نغراچو فقال يا محمد أنت محمد عش ما شئت يفلك كوني هل يدمي كل النور فإنك ميت مواچنا تموت على يهتنيوم هل يدمي كل النور واعمل ما شئت يفلك كون سرا فإنك مجزي به تمن الدوال بالدنيا بآخرة عندي عند الله ما يفرع الطاعت ببرها تلك مكينة يزوي الفال سالف عند انسسا ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት ዳር አድርጎ ተኝቷል። ይህ ወጣት በጎን ማለፍ እየቻለ መጣና ሁለት እግሩን ወጣበት። ይህን እንሰሳ እግሩ ደቀቀ። እንዴት እንደሚጮህ ሰቡት። አላህ ግን ይህን ነገር እየተከታተለ ነበር። ይህን ወጣት አልተውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህ ሰው እዛው በረሃ ላይ
መኪናው ተበላሸበትና ሊያስተካክል ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት አውጥቶ ታች ሞተር ያስተካክላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ መኪና ላከና ሁለት እግር በሁለት እግር አስከፈለው። ወአዕመል ማ ሽእት የፈለከውን ስራ فإنك مجزي به تمندوال بالدنيا بآخرام والعذاب الآخرة أشد أبقى يزاد رقمو يبرتان آخره وأحبب من شئت يفلك كون ودد أنت محمد فإنك مفارق تلعي والله لجوتشهن ودد بالبيتكن مدد እናትህን ሙደድ ጓደኞችህን ሙደድ ትነጣጣላችሁ አለ። حديث رواه حاكم وصححه موت كمدا متودو زمد عدنهم ጓደኛ عدنهم الله سبحانه وتعالى ይህን ሁነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا يسولج كتفاتو يكلكل إذا بلغت التراقية روحكو قرورو لي بدرسش جزي وقيل من راق ما النوم يعدنو هنسو يبالال من الذي يسترقيه ومن الذي يداويه ما النوم يعدنو يتهلو كتر ما النوم يعشلو يبالال نقرقن في السامري درسوال وظن أنه الفراق يهمقن لسب دنيا اللي لكات اندهونا ارقتنيا هنا والتفت الساق بالساق بات كبات قا تدربا تتأفرج تأسرج إلى ربك يومئذ المساق يعني قزو ودى الله سبحانه وتعالى من ميادنه اللم موت كمتا يوسدهال دكتور عدنه الدنيا دار الغرور إيش الدنيا يشنقلا أقرنات يقول العلماء اعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر الدنيا يما لفيا يمشقا قراد الدينات أخرى يما رفيا أقرنو كما لفياو لما رفياو يا زلت وخذ من ممرك لما قرك يا زلت كدلديو لمن وراو أقر يا زلت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من إلى سيدنا علي اعمل لدنياك لدنيا سرى بقدر بقائك فيها الصوص مثنورون يهل واعمل لآخرتك لآخرة دقمو سرى بقدر بقائك فيها بمثنور بات يهل الدنيا سنتامتنا سلسا سبا متو آخرة سا لزل ألم تنور الله خالدين فيها أبدا لزل ألمنا أخيرا بمليين يكترم بتريلين يكترم أخيرا زل ألماوينو لا ألاف أقر من ستو تكرتنا لزل ألماو أقر من ستو تكرت لله يقبوال عند سودا سيدنا علي متانا من على تشو بيت قستونو الدنيا فكرة بتعمي وطر وقل سبنو متانا من على تشو يا إمام لقد اشتريت دارا أرجوك أن تكتب لعقد شرائها بيدك يا إمام أنا كان بيت قزاو يتشاشات نبتن ول بجه اندز فلني فلق على علاچو سيدنا علي سيملكتوت فقد تربعت الدنيا على سويداء قلبي دنيا وسطم ولتو تملكته ليقسطوت اندي سيلو جمرو بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكان الغافلين ايه موت كم يموت كونه سو عندن بيتن قسطوال يغزاو بيت دغمو كزنجيوچو مندر كونجلنيوቹ سفر ነው የገዛው لها 4 حدود አራት ታዋሳኝ ያለው ይሄ ቤት الحد الاول ينتهي الى الموت የመጀመሪያው አዋሳኝ ሞት ነው والثاني الى القبر ሁለተኛው አዋሳኙ ቀብር ነው والثالث حساب ሶስተኛው ሒሳብ ነው በገዛው ነገር ይጠየቃል والرابع ينتهي اما الى الجنه واما الى النار አራተኛው ወይ ጀሃነም ወይ ጀነት ነው ይሰው ደነገጠ من ليلوت እንደፈለገ ገባው ለካ ዱንያ እንዳፈቀረ ተሰማው ማልቀስ ጀመረ ያ ኢማም ይሄን ቤት ሶደቃ ስጡት አላቸው
كزام سيدنا علي أسكتلو إتشن سننقطرو النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها والموت لا شك يفنينا ويفنيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت نفسك كالدنيا ችግር ታለቅሳለች በርግጥ እሷ ግን ታቃለች الدنيا متى እንደሆነ ሰላም የሚያደርጋት لا دار للمرء بعد الموت يسكنها لاند ሰው ከሞት በኋላ የሚያርፍበት ቤት የለውም إلا التي كان قبل الموت يبنيها كموت بفيت يجنبه بهون انجي فإن بناها بخير طاب مسكنه بملكام كسره من يعمر بيت وإن بناها بشر خاب بانيها بوانجل سرتوت كهونما من يسكفى بيت لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها ود الدنيا ود بلجلجوا بتأمات تودك دنيا انسرها بفكرها قناة تتأمك والموت لا شك يفنينا ويفنيها موت እኛንም ያዝነው ንብረት ዱንያንም ያጠፋዋል ሲሉ ገሰጡት نعم ዱንያ ትጠፋለች ሁሉም ሀብታምም ነገስታትም ይሞታል ታላቁ የሙስሊሞች መሪ የነበረው ሃሩን الرشيد عليه رحمة الله አላህ የሰጠው ሰፊ ግዛት ነበረው በጣም የሚገርማችሁ ከግዛቱ ስፋት የተነሳ ደመና ሰማይ ላይ ሲመለከት ምን ይላል ደመናዋን ያናግራታል أمطري حيث شئتي يتم بوتا أزنبي فسيأتيني خراجك قبرش ودني متقلنيال تاكسو ودني متقلنيال النبر سفينة وقزاتو يتم أزنبي كان يكل الاتوجم يانش قبر ودني متقلنيال النبر الله سفي قزاتني ستو نقر قني قزات ما يتكمو يه قزات ما استلو موت ما تعبت موت عفافلي من درسة አብረውት የነበሩ ሰዎች ምን አለ ያዙኝና ወደ ቀብሬ ወሰዱኝ አላቸው ቀብሩን ወሰዱና ጉድጓዱን አሳዩት በጣም ተከዘ ምን አለ ማ አግና عني ماليا ገንዘቤ አልተከመኝ هلك عني سلطانيا سلطانيم እጀለይ ተወገደ ثم رفع رأسه إلى السماء وبكى راسون ወደ ሰማይ أنسانا مالكس جمر كزامنا لا يا من لا يزول ملكه أنت يا سلطان ما يوجدو الله وي فارحم من قد زال ملكه سلطان ياتلالو مسكين بارع زن اللي نجستات ما يكرو ሁሉም ይሞታል አንዴ ከሙስሊሞቹ ታላቅ ንጉስ የነበረው ሰው ትልቅ ዓሊምን አስጠራና قال عذني مكرنيالو يتعلق عالم من علو اعلم إنك لست أول خليفة يموت أوك أنت كوي مجمرة ونقوس على اللهم كم يموتوا تست لو لم يمت من قبلك ما وصلت الخلافة إليك كانت بفيت كوي نبرو نقستاتوش بايموتو سلطان ودان تبال متانبر سيلا قطني تتكا سلطان انديش نقله قال زدني جمرني باكاله قال ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت أوك بأنتنا بآدم معكلكو موتنج زمدنج ليلة يلهم أباته متوال آياته اندزاو يا آيات متوال يموتان ترك منو وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق يسولج بيتا يمندنو كجرباكو يموتان ترك منو يموتان مزقبنو سلطان انداتال ጥለውት እንደሄዱት ይህን ስልጣን ነገ ትተውት ትሄዳለህ ትልቅ መከር እየተተካካን የመጣ ነው እኒ ጃኢሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ አላህ እንዳለው እኔ መሬት ላይ የሚተካኩ ትውልዶችን አድርጌያለሁ እየተተካካ መሬትን ይዘናታል እንለቃታለን ለተተኪው ሞት እንደሚመጣ መዘጋጀት መቻል አለብን አንድ ከሙስሊሞቹ ነገስታት የነበረው አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን የሚባለው ንጉስን አንድ ሰው ገባለትና فقال له كيف تجدك راسكن انديت هنا تاغنيو الله لو قال الله قرآن لا እንደተከሰው ነው ولقد جئتمونا فرادا እናንተ በርግጥ ነጠላ ሆናችሁ መጣችሁልን كما خلقناكم اول مره መጀመሪያ እንደፈጠርናችሁ
ስንፈጠር ልብስ የለንም አይደል ራቁት መጣን አሁንም በከፈል ልወጣ ነው እንዲህ ሁኜ ራሴን አገኘዋለሁ አለው هكذا الموت يأتي ባለስልጣን ይሁን ሀብታም ሁሉም ጥሎት ይሄዳል النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن اسكي تملكت الدنيا باتك علي يزوات ينبرون بالسقا تملكتو حرها منها بغير الطيب والكفن كالدنيا سيوتا ككفننا كشتو ليلا يزون وطايه اندي مكيناون هنصاون درجتون كامبانيون كلن طلوت هدا سبحان الله موت دنجت متال الكفن ليس له جيوب بالال كفن كيس يلو ምንም ነገር ይዘህ አትወጣም አንድ አባት ኢትዮጵያዊ ትልቅ ሀብታም ናቸው ይህ ሀብታም በደግነታቸው አገር የሚያወራላቸው ናቸው እጅግ በጣም ትልቅ ሀብት ነበራቸው አንዴ በመኪናቸው መንገድ ዳር ላይ ሲያልፉ መንገድ ዳር ደሃዎቹ አስፋልት ዳር ወድቀው ሚለብሱ ታጠው ብርድ ሲቀፈቅፋቸው ተመለከቱ የሚያስመጡት ብርድ ልብስ ነበራቸው ሄዱና በዛው ምሽት መጋዘኑን አስከፍተው ብዙ ብርድ ልብሶች አስጭነው ለሊቱን ሲያድሉ ታደሩ ለደሃው ጧት ሲነጋ ፖሊስ አስፋልቱን ሲመለከተው ይሄ ዱርዬ ደሃውላ አዳዲስ ብርድ ልብስ ለብሷል ያ ብርድ ልብስ ደግሞ እሳቸው እንደሚያስመጡት ይታወቃል ወደ እሳቸው ሄደ ፖሊስ የርሶ ብርድ ልብስ ተዘርፎ አድሯል እሳቸው ምን አሉ አልተዘረፈም ታዲያ የታገኙት አገኘው ሚል ጠፍቶኛል ሚል ከመጣ እኔ ከፍለዋለሁ እንዳትዟቸዋል ለቀቋቸው ለአላህ ስራቸው ሊያደርጉ ፈልገው ነው ማንም ሳያቀባቸው ታዲያ ይደግ ሀብታም ከዱንያ ላይ ሲወጡ አንዲት መልእክት ለቤተሰብ ተናገሩ እኔ ስሞታለሁ ከከፈኔ አንድ ጀና አውጥታችሁ ጀናዛዬን ውሰዷት ወደ ቀብር ህዝቡ አንድ ጀን ያየ መልእክቱ ምንድነው እርሳቸው መልስ ሲሰጡ ምን ይላሉ ዱንያ ላይ አላህ ሰፊ ሀብት ቢሰጠኝም ምንም ነገር ይዤ እንዳልወጣው ያገሬ ህዝብ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ ያ አላህ ልክም ሲሞቱ ወሲያ እንደሰጡት አደራ እንዳሉት እጃቸው ወጥቶ ነበር ወደ ቀብር ሄዱት አላህ ይርሐማቸው ዱንያ ላይ ምንም ነገር ይዘን አንወጣም ለንዘጋጅለት ይገባል ዱንያ ከእውነተኛው ከማይቀረው ሞት ልትጋርደን አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቺ አታላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ አደርግልናል اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا وقوا أنما الحياة الدنيا كمالتي تشهنج ليلة دلتشم لاعب شواتانات ولهو كالدنات وزينة مجيجا موابيا بتشانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد በመሃላችሁ መፎካከሪያ መበላለጫ በልጆች በገንዘብ ይህ ነው ቋር እሱ 10 መኪና አለው ይሄ 20 አለው እንዲ መፎካከሪያ ብቻ ናት ሌላ እንዳትመስላችሁ የሷ ምሳሌ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كمثل غيث اعجب الكفار نباته ቡቃያው ሲወጣ እንዳስገረመው ገበሬ ነው ثم يهيج ይሄን ቡቃያ ሲደርቅ ተመለከተዋለህ فتراه مصفرا ሲገረጣም ثم يكون حطاما كزام تسباب روي ودقال الدينات انجدي الدنيا
ያብባል ሲገረጣ ታየዋለ ይደርቃል ተሰባብሮ ይጠፋል يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد قطعتنا يجيتا مهرتنا وديتا هنا انجلي متبكن وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنقيا أواتانات إلى النار الله ምንም ማለት አይደለችም ባህሪያዋ ይህ ነው ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው ጫዋታ ቀልድ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም የሚቀጥለውን ዓለም ነው የበለጠ ልንጓጓለት የሚገባ لقي فضيل رجلا فقال له فضيل بن عياد ታላቁ ዓሊም አንድን ሰው መንገር ላይ ያገኘው فقال كم عمرك እድሜ ስንት ነው አሉት فضيل ይግለስ ምን አለ 60 سنة 60 ዓመቴ ነው አላቸው قال فضيل اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله አንተ ከ60 ዓመት ጀምሮ ወደ አላህ ያቀናህ ነው እንዴ يوشك ان تصل ልደርስ እኮ ትችላለህ አሉት 60 ዓመት የተጓዝክ ነው يا ايها الناس انك كادح الى ربك كدحا فملاقي እናንተ ሰዎች ሆይ ዱንያ ላይ ትደክማላችሁ ትማሰናላችሁ መጨረሻ ግን فملاقي አላህን ትገናኘዋለህ 60 ዓመት ይሄድክ ነው ልደርስ እኮ ትችላለህ የተሰጠህ እድሜ 61 ሊሆን ይችላል መድረሻ እኮ ደረሰሃል አለው فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون ይግለሰብ እንዲያለ فقال فضيل من አሉት يا أخي أنت ወንድሜ هل عرفت معناها አሁን ያልካትን ቃል ትርጉም አውቀሃል እንዴ አሉት قال الرجل نعم አውቄዋለሁ إنا لله وإنا إليه راجعون مالت عرفت أني لله عبد إني الله بارعني مالتنو وأني إليه راجع ورسوم ملاشني مالتنو أكوالو انجالاتشو فقال فضيل اتشنا يايزو من علوت يا أخي إن من عرف أنه لله عبد أنت وندمي يا الله بارع مهنون يوك وأنه إليه راجع ودس دم ملس يوك أسو مالتكو عرف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه موقوف كالله فيتندمكم دقم يوك عرف أنه مسؤول الله اندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه مسؤول اندم يتيك دقم يوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياكي مال سيازقات جالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة ልጁ በጣም አለቀሰ ከዛም ምን አላቸው አንተ فضيل ታዲያ መውጫው ምንድነው አላቸው فقال يسيرة ይህማ ቀላል ነው አሉት እስኪ እንገሩ መውጫውን ሁላችንም የሚመለከት ጥያቄ ነው فقال الرجل وما هي يرحمك الله يزنله ምንድነው እሱ እስኪ ንገረኝ አለው قال ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي በቀረው የእድሜ ክፍል ተውበት አድርጋ አላህን ልትጠነቀቀው ነው ከወንጀል ልትርቅ ነው ይህን ካረክ ያለፈውን የ60 ዓመት ወንጀልም አላህ ይምራሃል የሚመጣውን የሚመራሃል አላህ አሉት هكذا لنستعد አሁን ተውበተን ሞትን ተዘጋጅተን ጠብቆ ይገባል لما قدم سليمان بن عبد الملك الى المدينه حاجا سليمان بن عبد الملك ታላቁ ንጉስ ሐጅ ሊያደርግ ወደ መዲና ሲመጣ ምን አላቸው ላገሩ ህዝቦች እኔ አንድን ግለሰብ ፈልጋለሁ اريد رجلا ادرك عده من الصحابه ያኔ ነብዩን ጓደኞችን ሰሃቦችን ያገኘ ግለሰብ ፈልጋለሁ እንዲመክረኝ قالوا نعم ابو حازم አዋለ ሰሃቦችን ብዙ ያገኘ አላህ የሚፈራ ዓሊም አላሉት አስመጡልኝ አለ አቡ ሐዚምን አስመጣቸው فلما اتاه ሲመጣለት قال يا ابا حازم ما لنا نكره الموت من لن يعلن موت من تلاو لمندنو علاتشو أبو حازم من قالوا إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة من نوان قوس علاتشو نانتكو الدنيا ناسوابات جهات مكينة بيت درجت توبات جهل وخربتم الآخرة آخرة ونقن عفرار ساتشوتال صلاة الله زكاة الله كريبا مراك الله سو مبدل آخران دقما فرساتشوتال فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب كامارو بيت
ወደ ፈራረሰው መሄድ ስለማትፈልጉ ነው ሞት የምትጠሉ አላቸው። ይህ ንጉስ ምን አለ? قال صدقت እውነት ብለሃል አላቸው። قال يا ليت شعري كيف العرض على الله ወይ ጉዴ ወደ አላህ እንዴት ነው የምንቀርበው ያ አባ ሐዚም አላቸው። قال اما المحسن يا دغسው አላቸው فكالغائب الذي يقدم على اهله ልክ ሩቆ የሄደ ከቤተሰቡ ሰው ታውቃላችሁ ያ ሰው ቤተሰቡ ሲገናኝ እነሱም እንዴት እንደሚደሰት ታያላችሁ። ልክ እንደዛ ነው ወደ አላህ ሲሄድ ደስ ብሎት አላህ እሱን ናፍቆት ነው የሚገናኘው። واما المسيء يا ወንጀለኛ ማጭማ فكالعابق يقدم الى مولاه ካሳዳሪው ሸሽቶ ሄደ ባሪያ ተይዞ ሲመጣ ይታያችኋል። ይህም ሰው ተቆጥቶ ነው የሚጠብቀው እሱም መገናኘት እሱን ይጠላል። እንዲህ ነው ከአላህ ጋር ምንገናኝ አላቸው። فبكى سليمان حتى على صوته ድምፁ ከፍ ብሎ እስኪሰማ ድረስ ይህ ንጉስ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። فقال اوصيني አልቅሶም እንዳበቃ ምን አለው? እባክህ አደራ በለኝ አለው። قال ይሄን አደራ ስሙ إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك الله ከከለከለህ ቦታ አደራህን እንዳያይ፣ ኸምር ቤት እንዳያይ፣ በሪባ ቤት ስትገነባ አላህ እንዳያይ፣ ሒጃብ አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ፣ وأن يفقدك حيث أمرك الله ካዘዘ ቦታ ደግሞ እንዳያጣ፣ ከከለከለ እንዳያይ፣ ካዘዘ ደግሞ እንዳያጣ፣ መስጂድ ሶፍ ላይ እንዳያጣ፣ ሂጃብሽን አውልቀሽ አላህ እንዳያይሽ ጥንቃቄ ያስፈልገው። وأن يفقدك حيث أمرك الله ደግሞ ካዘዘህ ቦታ እንዳያጣ፣ መስጂድ እንዳያጣ፣ ካዘዘህ ቦታ ላይ እንዳያጣ። ይህ ለሁላችን የተሰጠ ታላቅ ምክር ነው። ሞት ወደኛ ይመጣል፣ ዝግጅት ያስፈልገናል። الاستعداد للموت ለሞት ዝግጅት እናደርግ ይገባል። ረመዳን መጣ ሲባል እንዘጋጀል በስንዴው፣ እንግዳ መጣ ሲባል እንደገስ የለ፣ ለሞቱም ዝግጅት ያስፈልገዋል። አብዛኛው ሰው አሁን ብንመለከት የዱንያ ፍቅር ውስጡ ሰርጿል። ዱንያን እንደምትመለክ ጣዖት ማየት ጀምረናል። بداية من نفسي ሁላችን የምናወራው ስለ ግራውንድ +1 +2 ነው። ወደ ላይ ህንጻ እንገነባለን ነው። ስለ ግራውንድ -1 የሚያስብ የለም። ስለ ታችኛው ቤት ሞት ወንድሞቼ የግድ የምንከፍለው ዕዳ ነው። አንዴ ተወልደናል፣ መሞታችን የግድ ነው። ሞት ይመጣብናል። ዝግጅት تتقاطبق مطبق አለብን። يقول الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين إمام الغزالي ታላቁ ኢማም إحياء علوم الدين የሚባለው ኪታባቸው ላይ في باب ذكر الموت وما بعده እዚህ ትምህርት ክፍል ላይ ምን ይላሉ? جدير የግድ ነው بمن الموت مسرعه موت መውደቂያው የሆነ والتراب مضجعه አፈር ምኝታው የሆነ والدود أنيسه دود ትላትል እዛው መጫወቻ የሆነ ومنكر ونكير جليسه ነኪርና ሙንከር መላእክቶች ቁጭ አድርገው የሚጠይቁት ሰው والقبر مقره ቀብር ማረፊያው የሆነ والقيامة موعده ቂያማ ቀጠሮ የሆነ ሰው والنار أو الجنة مورده ጀነት ወይም ጀሃነም መውረጃ የሆነ ሰው ألا يكون له فكر إلا في الموت ምንም ሐሳብ ሊኖረው አይገባም ከሞት ውጭ ይላሉ። ولا استعداد إلا لأجله ለሱ እንጂ ዝግጅት ማያስፈልገው ሁሌ ሊጠብቀው ይገባል። ነው ሞት ድንገት ነው ይመጣው። يقول القرطبي إمام القرطبي من ይላሉ الموت ليس له من سن معلوم ሞት እኮ የሚታወቅ እድሜ የለውም። 40 ዓመት ስትሆን ነው የምትሞተው፣ 60 ዓመት ነው፣ 20 ዓመት ነው፣ አይታወቅም። ولا زمن معلوم የጊዜ ገደብም የለውም። ጧት ነው ከሰዓት ነው አይታወቅም። ولا مرض معلوم የበሽታ አይነትም የሚታወቅ የለውም። በጉንፋን ነው፣ በከባድ በሽታ ነው፣ በምን ነው የምትሞተው አይታወቅም አሉ ቁርጡቢ። ይሄ ለምንድን ነው ታዲያ? ذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك ምክንያቱም ይሄ የተደረገው ሰውየው በዝግጅት እንዲጠብቀው። ድንገት ነው የሚመጣው። ወይ ታዋቂ ህመም የለው፣ ወይ እድሜ ክልል የለው፣ ወይ ጊዜ ገደብ የለው። ማታ ይመጣም ረፍት እናድርግ አይባል። በየትኛውም ሰዓት ይመጣል፣ በየትኛውም እድሜ ክፍል ይመጣል፣ በየትኛውም የበሽታ አይነት ይመጣል። ዝግጅት ያስፈልገዋል። አንድ ደግ ሳልህ ሰው
መዲና አገር ላይ በጎዳናዎቿ ማታ ማታ እየዞረ አርረሒል አርረሒል አረ ጉዞ ወደ አኺራ ጉዞ እያለ ሁሌ ይጮህ ነበር። ነገር ግን አንዴ ሞተ። ሲሞት የአገሪቱ አስተዳዳሪ ይህን ማታ ማታ የሚደረገውን ማስታወሻ ደወል አጣው። ፈሰአለ አን ስለሱ ጠየቀ። የት ሄደ? ሞቷል አሉት። ይህ ንጉሥ ግን የዚህን ሰው ትልቅነት የሚገልጽ አንዲት ስንኝ ቋጠረ። ምን አለ? ማ ዛለ የልሃጁ ቢረሒል ወذክረሁ ሓታ አናኸ ቢባብህ ልጀማሉ ፈአሳበሁ ሙተየቅظን ሙተሸምራ ذا أخبة ለም ተልሁሁ ልአማሉ። ይህ ሰው እኮ ጉዞ ሞት ሞት እያለ ከመጮህ አልተቆጠበም። ሞት በሩ እስከመጣበት ድረስ ሲመጣበት ግን ፈአሳበሁ ሙተየቅظን ሙተሸምራ ትጥቁን አጥብቆ ነበር ያገኘው። ስንቁን አዘጋጅቶ ذا أخبة ለም ተልሁሁ الآمال ስንቁን ይዞ ተስፋ ሳይሸነግለው ዱንያውንም ይሰራል ለሞትም ግን ዝግጅት ላይ ነበር። እንዲህ ብሎ አገኘው ይላል ይህ ንጉሥ። ተዘጋጅቶለት ነበር፣ መጣ። ሞት ሊረሳ አይገባም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህን እውነታ ውስጣችን ለማስረጽ ቁርአን ላይ ከ175 ጊዜ በላይ ስለ ሞት ያወሳልናል። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ለምን ይሉናል? አክሲሩ ሚን ዚክሪ ሃዚሚ ለዛት ጥፍጥና ቆራጭ የሆነው ሞትን በብዛት አውሱት። አክሲሩ አብዙት ነው፣ አስታውሱት አይደለም። ማውሳትን አብዙት ይሉላን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምነው ማብዛቱ ጥፍጥና ይቆርጥልሃል፣ ስስታም አትሆንም። ከስስት እኮ ነው አሁን አንዱ አንዱን እየዘረፈው ያለው። ይበቃኛል አላለም። ደቃቅ የሚባሉ አንድ ዓሊም ሞትን በጣም አዘውትሮ ማብዛት ያለውን ጥቅም እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። መን አክሰረ ሚን ዚክሪ ልመውቲ ኡክሪመ ቢሰላሰቲ አሽያ። ሞትን እኮ በጣም የሚያስታውስ ሰው በሶስት ነገር ልቅና ያገኛል ይላሉ። አንደኛ ተዕጂሉ ተውባ፣ ቶሎ ይቶብታል። ድንገት እንደሚመጣበት ስለሚያስብ ቶሎ ይቶብታል አሉ። ነገ አይልም። ወቀናዓት ልቀልብ፣ የውስጥ መብቃቃት አላህ ይሰጠዋል። ቀናዓቱ ልቀልብ፣ ውስጡ ይብቃቃል። የሆነ ብር አለው፣ ይህ ለዛሬ ያሳድረዋል፣ ውስጡ ይብቃቃል። ወነሻጡ ልዒባዳ፣ በዒባዳ ላይ ደግሞ ነሺጥ ይሆናል፣ አክቲቭ ይሆናል። ዒባዳ ላይ ማሻ አላህ አክቲቭ ነው፣ ደስ ብሎት ነው የሚሰግደው። ቁርአን ሲቀራ ሲሰግድ ማሻ አላህ እጅግ በጣም ደስ ብሎት እንደሚሞት ነው የሚያስበው። ወመን ነሲየ ልመውት፣ እንደኛ ደግሞ ከሆነ ሞትን ከረሳ ዑቂበ ቢሰላሰቲ አሽያ፣ በሶስት ነገር ማዕቀብ ይጣልበታል። አንደኛ ተስዊፉ ተውባ፣ ተውበትን ለነገ ይላል፣ ያዘገያል። ሂጃብም አደርገው ትዳር ስዝ ነው፣ ከሪባማ ቆመው ህንፃዬን ገንብቼ ስጨርስ ነው። ሁሉም ነገ ነው። ትዳር ሳገባ ወንጀል ርቃለሁ፣ ከመጠጥ ሲጋራ አቆማለሁ፣ ጫት አቆማለሁ። ተስዊፉ ተውባ፣ ተውበትን ነገ ነገ ይላል። ምን ነው? ሞትን ስለረሳን ነገ እኖራለሁ የሚል ፊሊንግ ውስጡ ስላለው ነው። ወተርኩ ርዳ ቢልከፋፍ፣ በትንሽ ነገር መብቃቃትም አይሳካለትም። ወተካሱሉ ፊል ዒባዳ፣ በዒባዳውም ላይ ሰነፍ ይሆናል፣ የተሰላቸ ይሆናል። አንተ ነገ እንደምትሞት አስበህ እስኪ ሶላት ውስጥ ግባ፣ በስርዓት ነው የምትሰግደው። ሞትን በብዛት ልናወሳው ይገባል። ይህን የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የተቀበሉት አንድ ሳልሕ ደግ ሰው ሱብሓነላህ፣ የሳቸው ስራ ቤታቸው ውስጥ አንድ ጉድጓድ ቆፍረው ነበር፣ የቀብር ጉድጓድ። ምን ይላሉ? ውስጤ ዱንያ ፍቅር ሲገባ፣ የልብ መድረቅ ሲሰማኝ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ እገባለሁ አሉ። እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ሲገቡና እንደ ለሕድ ከላይ ይከድኑታል። ከሸፈኑት በኋላ ውስጡ ነው ረቢ እርጅዑን፣ ጌታዬ መልሰኝ፣ ይሄን ነገር አላደርግም፣ ወደ ዱንያ ድል ስጠኝ እያሉ ይጮሃሉ። አሁንም አላህ እንደማይፈቅድላቸው እያደረጉ ላ አትመለስም፣ ራሳቸው መልስ ይሰጣሉ። መጨረሻ ላይ ምን ይላሉ? አሁን እድል አንድ ተሰጥቷል፣ ውጣ ይላሉ። አሁን ራሳቸው ከፈት አድርገው ቀብራቸውን አልሐምዱሊላህ ተጨማሪ እድል የሰጠህ ጌታ አስተካክላለሁ ሲሉ ከቀብራቸው ውስጥ ይወጣሉ።
ያ አላህ ዝግጅት ራሳቸው ቤታቸው ውስጥ ቀብር ቆፍረው ከሞት السابوت العالم راكنو فجاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله عند صحابة متانا يا الله ملك تنيا لاتشو أي المؤمنين أفضل يتنيا مؤمن بلا جالاتشو قال أحسنكم خلقا سنة مقبار يا مارون والوت قال أي المؤمنين أكيس أرادا بلت مبالو السا يتنيا ونوالاتشو ماني هنا أرادوا فقال نبياتش من علو أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم له استعدادا قبل أن ينزل به موت بدأ يستوسون أرادا مالت لموت كممتعط بفيتي تزقاجون علو كذا ما يايزو من علو أولئك الأكياس النزينات شو أرادوش بلتوش مالت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة بالدنيا بآخرة ملكنا ሁለት ሀገር ያተረፉት እኒህ ናቸው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱና አሊ የሳቸው ታላቅ ደረሳ ይሄን የነብዩ መልእክት ተቀብሎ ራሱን ሁሉ የሚገስጥ ነበር አንድ ሰሃባ ምን ይላል ሰይድና አሊ አሚሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖቹ አስተዳዳሪ ሆነው ይያለ የዓለምን 1/3 ያስተዳደሩ ዱንያ በቁጥጥራቸው ስር ሆና አልሸነገለቻቸውም ብቅ ብዬ ተመለከትኩት ይላል ጺሞቹን ይዞ እያለቀሰ ዱንያን ያናግራል فيبكي ያለቅሳል ኢለይኪ عني يا دنيا አንቺ ዱንያ ከኔ ራቂልኝ غري غيري ሌላውን ሸንግይ قد طلقتك 3 لا رجعة فيها بسوست فتششالو لالملسش عمرك كثير يدمش ماطر وعيشك حقير ينورش مانس ومتاعك قليل يمتاكمياش مانس قالوا سيدنا علي آهن من قلة الزاد أبيت يسنك إيمانس وبعد السفر يسفروا دقمو مراك مهدبت كوزو بكبر أقوارجي بسيرات أرقي سنت كوزو اللبن ووحشة الطريق يمنقدو مصفرات هلو من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يهب جنتي تمسكر اللت أمير المؤمنين اندي سنك إلن يمينال إن يسا تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي تزود للذي لا بد منه قروت لممتعتو قروت للو موت تزقاجلت فإن الموت ميقات العباد موتكو يباروج قطرونو لفطران يسد قطرونو كل مزي قطرو ليغنيال أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي يسوج ጓደኛ መሆን ትፈልጋለህ እንዴ እነሱ ስንቅ ይዘው አንተ ሳትዝ ስንቅ ያዝ ስንቅ ናዝ الله مين ونتاس يسرقت لمن على وتزودوا تسنقوا سنك يازو فإن خير الزاد التقوى كسنقوቹ لا بلاچو ምንድነው አላህን መፍራት ካሁኑ ስንቅ ያዝ ካሁኑ ተውበት እናድርግ ካለን ንብረት እናካፈል وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت እናንተ ከሰጠናችሁ ሲሳይ አንዳችሁ ሞት ከመምጣታችሁ በፊት ከመምጣቱ በፊት ለግሱ ድንገት ሞት ሲመጣበት ሳይሰጥ ምን ይላል فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب من للنو ጌታዬ من ነው ጥቂት የድሜ ክፍል በሰጠኝ ኑሮ فاصدق واكن من الصالحين ከደጋጎች ሆን ነበር ንብረቴን አካፍል ነበር መልካም ሰራ ነበር ይላል አላህ ግን መልሱን ሰጠ ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها መልሱ ይሄ ነው ነፍስ የድሜዋ ክልል ከመጣ ምንም ያህል አትዘገይም ካሁኑ ስጡ ካሁኑ ተብቱ ይለናል አላህ ካሁኑ ስንቅ ያዙ كهونو تزقاجو يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك خطب جليل فتأهب يا نفس لا يلعبن بك أمل طويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل هلهم موتال تلكم تنشو هبتامم دهاون
فتأخى بيا نفس ስንቅን ያዢ አሟሟታችንም እንደ ዝግጅታችን ነው ሰውየው በተዘጋጀለት መልኩ ነው የሚወስደው ተግባባን ዝግጅት ካለ አሟሟትህም እንደዛው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ወነታ ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ያስታውሰናል إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا النزا جيتاتشن ربنا الله جيتاتشن الله نو بلو توحيداتشون كشركة صدتو كقبر عملكوا صدتو قد ثم استقاموا قد كزام بهالا تتنزل عليهم الملائكة ملائكان ودنسو يوردالو ملائكة ያያቸዋል ሙእሚኖች ሊሞቱ ሲሉ አላ ተኻፉ አትፍሩ ወደምትሄዱበት ሀገር ወላ ተሕዘኑ ጥላችሁት በምትሄዱት ንብረት በልጆች አትክዙ ወአብሽሩ አብሽሩ بالجنة التي كنتم توعدون ስትቀጠሯት በነበረችው ጀነት አብሽሩ ይባላሉ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة እኛኮ በዱንያም በአኺራም የናንተ ደጋፊዎች ጓደኞች ነን ይሏቸዋል እነማን ነው የሚሏቸው መላእክቶች ናቸው አላህ እነዚህን ከሚያዩ አላህ ያድርገን አላህ ከነዚህ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم لن أنت نفسك متفلقوا نقروا الله للاكو ولكم فيها ما تدعون يتتأراتشو تم نقروا الله للاكو يهزقجت كمان نزلا من غفور الرحيم كأزانينا كمهاريو جيتا يتدرق اللاكو مستنقدون يبالالو مؤمنوش لموت سيلو جنة يايونو مؤمن سيموت نبياتنا صلى الله عليه وسلم دالوت ሰማይና መሬት ለሱ ያለቅሳሉ ይህን ደግ ሰው አጣ ነው ያለቅሱለታል من لم تبكي له الدنيا فلن تضحك له الآخرة الدنيا ያላለቀሰችለት አኺራት ስቅለትም ይባላል ሰማይና መሬት አንድ ሙእሚን ሲሞት ያለቅሳሉ ለካህዲያን ግን ይሄ አይፈጸምም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኒ ሙእሚኖችን ለመገናኘት እንደሚናፍቅ ሲገልጹ ምን ይላሉ عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لقاء الله اللهم مغنانيت كو يودد أحب الله لقاءه الله سم مغنانيت يودال ومن كره لقاء الله اللهم مغنانيت يطلا كره الله لقاءه الله سم مغنانيت يطلال يا الله كذا مناتاችን አይሻ የዚህ ሐዲስ ትክክለኛ መልእክት ስላልገባት قالت إنا نكره الموت يا الله መልእክተኛ እኛ እኮ ሞትን እንጠላለን መሞትን አንፈልግም ይህ አላህን ጠላን እሱ መገናኘት ጠላን ማለት ነው እንዴ አለች ነብያችን ሲመልሱ ምን አሉ قال ليس ذلك عائشة نقرون እንደሱ አይደለም ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته مؤمنكو لموت سيل ملائكه يوردنا الله بميسطው ልቅና በሚሰጠው ውዴታ ያበስሩታል فليس شيء احب اليه مما امامه ከፊት ለፊቱ ከሚያዩ ዓለም ውጭ ወደ ሌላ መሄድን አይፈልግም فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه الله መገናኘት ይወዳል الله مسم مغنانيت يودال انديه معناتنو وان الكافر اذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته ነገር ግን አንድ ከሃዲ ሊሞት ሲል በአላህ ቅጣት ይበሰራል ቅጣት ይጠብቃል ሲባል አላህም መገናኘት ይጠላል አላህም እሱም መገናኘት ይጠላል አሉ كما رواه البخاري የሙእሚንና የከሃዲያን አሟሟት አንድ አይደለም የተዘጋጀና ያልተዘጋጀ አሟሟቱ አንድ አይደለም አንድ የዘመናችን አንድ ወጣት ዳዒ በጣም ያመው ነበር ሆኖም ግን ከዳዓው አራቀም አንዴ ለወር ያህል ሆስፒታል ተኝቶ እንደወጣ ቤቱ ትንሽ እንደተሻለው
ቤተሰብ መጥቶ ከመግሪብ በኋላ ያጫውት ገባ አሁንም ህመሙ በጣም ተሰማው ሊሞት እንደሆነ ጠረጠረ ልጆቹን ሰበሰበና ምን አላቸው ያ አውላዲ እናንተ ልጆቼ اللقاء في الجنة بإذن الله بالله فقاد جنة ነው ከዚህ በኋላ ማገኛችሁ استودع الله لكم الله ለእናንተ ትቻለው ልጆቼን አላህ ይጠብቅልኝ ያለ ማልቀስ ጀመረ ምን ይላሉ ዒሻ ከመድረሱ በፊት ሸሃዳ አደረገና الدنيا ለቀቃት አማማታችን ለየቅል ነው አንድ ሌላ ወጣት ከአላህ መንገድ ርቆ የነበረ አንድ ወጣት ሞተ ጀናዛውን ላጥበው ተቀረበልኝ ይላሉ ሰውየው ሲናገሩ ማጠብ ጀመርኩ እያጠብኩት አካሉ እየጠቆረ ይሄድ ነበር አላህ ይጠብቀን ያ አላህ ከዛም ይላሉ ሰውየው አጥቤው ስጨርስ እንዳለ ሙሉ አካሉ ድፍን ጥቁር ሆነ ይላሉ አላህ ይጠብቀን ሌላኛው ወጣት እያጠብኩት ይላሉ ወደ ቂብላ ሳዞረው እንደገና ተገልብጦ ወደ ጀርባውን ለቂብላ ይሰጣላል እንዲ ሳዞረው እንዲ ገለበጥብኛል ሞቷል እኮ በጣም ተደናገጥኩ ቶሎ አጠብኩትና ወደ ቀብር ወሰድነው ቀብር ውስጥ ማስገብተን ወደ ቂብላ ስናዞረው አሁንም ከቂብላ ፊቱን አዞረ ይላሉ አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ሞት አላህ ይጠብቀን ስለዚህ አማማታችን ለየቅል ነው ይለያያል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማም አህመድ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ በራ ኢብኑ አልዓዚብ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ የሚገርምና የሚማርክ ሐዲስ ይነግሩናል يقول براء من الهلال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار كأندي أنصار قصا يموت قلسب صحابانه السلم أكبر كنبي قوتان ولما يلحد السمي يتكبر يالا فجلس صلى الله عليه وآله وسلم على شفير القبر نبي قبر جعفلي قجالو وجلسنا حوله ساتشون كبناتشون يقجالنا كأنما على رؤوسنا الطير راساتش اللي ارقب علي مسلان التنكساكسنا تمستان قالوا في يده عود ينكث به الأرض مريتو النبي يكتوت يقفقفوت نبر بتكازي كذا مراساتشون كان አደረጉና ምን አሉ استعيذ بالله من عذاب القبر الله انتبكن بلوت كقبر قطات ሶስት ጊዜ አሉን ثم قال كذا راساتشو አስከትለው ምን አሉ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا ሶስት رسول ምን አሉ الله ሆይ በአንተ ከቀብር ቅጣት እጠበቃለሁ اشرف المرسلين كذا ميغرمون حديث نقرون إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة عند مؤمنكو دنيا لكو دا آخرة لوتصل نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه في تحتهم يعبر ملائكان ودسو يوردالو كأن وجوههم الشمس في تحتهم ليس هيا اللي مسلال الله نزيه ملائكوچن كميعوت يادرغن ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة الناس زند يجنة كفن يزو متوال يجنة شتوچم يچن روح لمكبل حتى يجلسون منه مد البصر يعين ركعتها قجلالو النزام يعبروا ملائكوچ ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه كذا ملك الموت يمطعنا كراسو طق قجلال كسويو تملكتوا تكستتلون فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أنت ملكة من نفسي أنت دق نفسي ودقيتاش وديتانا مهرتا وچيلاتا الله اندي بلا كم تترى نفسي أدرقن فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء لك أركوتس عندما تنتبتب وها تب يالج إيش نفس توتعلج فيأخذها ملك الموت روحاني ذاتال لك اندازاتم نذاكرك أتتكمتو ميامامرو ملائكوش في تاتشو صحيمي مسلو ملائكوش كجول عين شرفتان كو يسكربات يسكمتواتم طولو يزواتنا بامدتو تبزا بجنة كفر لي بجنة شتوست يادرقواتال يزوات يوطالو ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض لك روحها ستمزز ميوت أو شتا
መሬት ላይ ጥሩ ሽታ አለ ከተባለ ያ ሽታ ነው በጣም ያውደዋል አካባቢው والله ደጋግ ሰዎች ሲሞቱ ይሄን ሽታ ተሸቷል ያሽተታል ለመሐላችን ውስጥ الله عندي كم يهونت يادرغن قال فيسعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب ወደ ሰማይ ይዘዋት ሲወጡ መንገድ ላይ የሚያገኙት መላእክቶች ሽታው ይማርካቸውና ማናት ይቺ መልካም روح ብለው ይጠይቃሉ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ላይ ሲጠሩት በነበረው መልካም ስሙ እገሌ ነው ብለው ይናገራሉ ያ መልካሙ ሰው ያ ሶላት የማይጠፋው ያ ሰደቃ ሰጪው ያ ለአላህ ሲል ሪባን የተው ያቺ ሒጃቧን ያለቀቀችው الدنيا ላይ ሲጠሩት በነበረው መልካም ስሙ ይጠሩታል حتى ينتهون بها الى السماء الدنيا የመጀመሪያው ሰማይ ላይ ይደርሳሉ ያስከፍታሉ فيفتح لهم يكفتላቸዋል فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها የአንደኛው ሰማይ ምርጦች መላእክቶች ወደ ሁለተኛው ሰማይ የሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ሽኝት ተመልከቱ ለዛች ለሙእሚን ሩህ በዒባዳ ላይ ለኖረች ነፍስ የሚደረግን ክብር መስተንግዶ ተመልከቱ حتى ينتهى بها الى السماء السابعة ሰባተኛው ሰማይ ላይ ይቆማል فيقول الله من ይላል عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين عليين ከተባለው ቦታ ላይ የተላልቅ ሰዎች የሚመዘገብበት መዝገብ ላይ የባሪያም መጽሐፍ ጻፉት وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم እንደተባለው ጻፉት ይላል ግን እዛ አላህ ምን ይላል واعدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى ነገር ግን ወደ መሬት መልሱት እኔ እሷውን የፈጠርኳቸው ከአፈር ወደ አፈር መልሳቸዋለሁ ከዛም ነው ነገ ፈልፍዬ ማውጣቸው فتعاد روحك في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له روحهم جنازው ወደ ጀናዛው ተመለሳለች ቀብር ውስጥ እንደከተቱ ትገባለች መጣ ከዛም ሁለት ነኪርና ሙንከር ይመጣሉ ይሄን ሰው ያስቀምጡትና ይጠይቁታል ምን ይሉታል መረቡክ ጌታህ ማን ነው فيقول ربي الله ጌታ አላህ ነው فيقولان له ما دينك እምነትህ ምንድነው فيقول ديني الإسلام ديني ما اسلمنا ነው فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ان انت مهال يتلاكው ግለሰብ እሱ ማን ነው ይሉታል فيقول عيسى بن هلال هو رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم يطيقوታል فيقولان له وما علمك من اسوقك እንዴት አወቀው فيقول بلو هلال قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته قرآننا نببك أمنكبت أونتالك هلال فينادي مناد في السماء تتعريك سماي بكل الطرل عن صدق عبدي بارعي ونتنتناقر فأفرشوه من الجنة كجنة هنا من طافان تفلت وألبسوه من الجنة كجنة هنا نلبسلت وافتحوا له بابا إلى الجنة ود جنة برك فتلت بالال فيأتيه من روحها وطيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنة مع زوانا طروش التايمة ألتها الله كزتش روح يدرقن كذا ما يقوم شلماته ويأتي رجل حسن الوجه ملكام فيت ያለው ውብ ቆንጆ ሰው ይመጣለታል حسن الثياب ሚያምር ልብስ የለበሰ طيب الريح ሽታው ሚያምር فيقول ብሎ ይለዋል ይሄ ሰው أبشر بالذي يسرك በሚያስደስት ነገር አይዞህ ይለዋል هذا يومك الذي كنت توعد ስትቀጠር የነበረው ቀን ይህ ነው ይለዋል يجلس من الال من أنت معنا فوجهك الوجه يجيء بالخير في تسعود بمركام نجر يمتع فيتنو معنا أنت يلوال ماني مسلات شحال فيقول يسو من الوال أنا عملك الصالح نيكو دقو سرحني نيكو حجابشني نيكو يسجد كي صلاة يستين صدقاني يلوال فيقول يسو من الال أنا عملك الصالح فيقول ربي أقيم الساعة ይሄ ሞተው ሰው ምን ይላል ጌታዬ ቶሎ ቂያማን አቁማት حتى ارجع الى اهلي ومالي ወደ ቤተሰቦቼ ወደ ጀነት እንድመለስ ቶሎ ቂያማን አቁማት ሲል ዱዓ ያደርጋል ቀብር ውስጥ ነው
ነቢዩ ማስከትለው ሰሓባው ተመስጦ እያዳመጣቸው ነው። ወኢነ ልዓብደል ካፊር ከሃዲያንማ ሲሞት إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ودا آخرة لكل هدسل نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه تقر في تلبسوا ملائكة ودس يوردالو معهم مسوح شكارة يهون لبسي زي يوردالو نقال لروح لجسد ما يهون فيجلسون منه مد البصر كرقة كجلالو ثم يجيء الملك الموت كزام يموت ملائكة يمتال حتى يجلس عند رأسه كراسه تقجلال فيقول بلويلوال أيتها النفس الخبيثة أنشي ركاش نفسي اخرجي إلى سخط من الله وغضب ودع الله قطع وجيلاتال فتتفرق في جسده دنقطع بأكالو تبتاتنا اللج فينتزعها كما ينتزع السفود من السوف المبلل عندم برت كسوف مال ستاوطت انديت منچك اندمي يارغو تايلاچو فياخذها منچك ارغو بغد ياوطاتنا ييزاتال والنازعات غرقا منچك يادرغاتال يمؤمنوچن نو والناشطات نشطا قس ادرغو مياوطات لك እሱ እንዳያዛትም ነዛ ጥቁር መላእክቶች ይመጡና እቺን ነፍስ በዛ ቆሻሻ ልብስ بزا شكارة لبسي كتوطل حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض مريت لي ميقا ما شتار لكتباله يزج روح شتانو كزامور السماء يزواتي وطالو بمن ملايكات اقالفهم ملايكة وشتأيكو بيهن انجي إيشي قشاشا نفس معنات اندي متقما يلواتشوال الدنيا ليس ترابت بنبرو بزا بمطفو سمو ينقراتشوال يا دوريه يا زنا سري يا ربا يبلا اللهن يعمسا بمطفو سمو يطراتشوال بمطفو سمو ለመላእክቶች አስተዋውቋቸዋል حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا ከዛም የመጀመሪያው ሰማይ ላይ ይቆማሉ ይከፈትልን ይላሉ ሰማያ ይከፈትላትም ለዝጭሮ የሙእሚኖች ሩህ ሰባተኛው ሰማይ ድረስ ደርሳለች ነብዩም ከዚህ ላይ ያይዘው ምን እንቀሩ لا تفتح لهم ابواب السماء لنሱ ሰማያት ትከፈትላቸውም ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط ግመል በመርፌ ቀዳዳ እስካላለፈች ድረስ እነሱ ጀነት አይገቡም ሚለውን አንቀስ አያይዘው ቀሩ ከዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል اكتبوا كتابه في سجل መጽሐፉን ከሲጅል ላይ ጻፉት في الارض السفلى እታችኛው መሬት ይላል فتطرح روحه طرحا ከአንደኛው ሰማይ ወደ መሬት ትምዘገዘጋለች ትወረወራለች ነፍሱ ሰውየው መጣ መትገባው እንዲህ ብላ ነው نبي ما يعيزو من كرو ومن يشرك بالله يا با الله مياغرا فكأنما خر من السماء كسماء عند تمزغزغ فتخطفه الطير رغبوش منغر لي عند تبطاطسوت او تخوي به الريح في مكان سحيق ويم نفاس تقبلا روح بوتا እንደወረወረችው ሰው ነው ሚለው አንቀጽ አያይዘው ቀሩ روحu ከሰማይ ወደ መሬት ትወራወራለች فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له نكرنا منكر يمጡና ያስቀምጡታል من ربك ማን ነው ጌታ ها لا ادري አላቅም وما دينك ها لا ادري አላቅም ነብዩ ማን ነው ها لا ادري አላቅም ይላል نبينا ما كاتشوما قرآن القراء ديننا التكتاتلا فينادي مناد من السماء كسماء تطاري الطرر عن كذب واشتل فأفرشوا له من النار يسات من طافان تفلت وافتحوا له بابا إلى النار ودسات اللون برك فتلت فيأتيه من حرها وسمومها جسوا ولا فنوعي متأبتل ويضيق عليه قبره አጥንቱ እስኪተላለፍ ድረስ ቀብሩ ይጠብበታል ከዛም መልኩም ያስጠላ ሽታው የሚያስጠላ ግለሰብ ይመጣ فيقول ብሎ ይለዋል አብሽር بالذي يسوءك በሚያስቀይም ነገር አይዞህ ይለዋል ከዛም ይጠይቀዋል አንተ ማን ፊትህ የሚያስጠላ ለነገር የመጣ ምትመስል ልብስ የሚያስጠላ فيقول عن عملك الخبيث يا يركسው መጥፎ ስራህ ነኝ ይለዋል فيقولوا يكبر استجبا مدفوسو من الال ربي لا تقيم الساعة جيتاي كامان التاقومات سيل
አላህን ይማጸናል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ እንደዚህ አይነት ነፍስ ከመያዝ አላህ ይጠብቀን። አላህ ከሷሊሖች ተራ ያድርገን። ናም ሩህ በዚህ መልኩ የሰውየው ወጣች። እንግዲህ ጀናዛው ይቀርባል፣ ይታጠባል። اللهم أحسن ختامنا الله ختاماتنا يسامرو جنازة هي تتكلم كزام تاطبو اقرو تتأفرو بكفن تتقللو يساون تشكمو تهدالو نبياتشن يهني ميقرم كستتحللالو روى إمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال جنازة وانكو تشكموات سيدو على عناقهم تكشات شولي فإن كانت صالحة دق كونج قالت قدموني تلتلو سدني تلالج ملكام كونج يتاياتنا متقبابت وإن كانت غير صالحة مطفو نفس كونش قنا قالت بلا تلالج يا ويلها ويلتوا أين يذهبون بها ودا من دنهم يوسدوات نبي منالو يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ድምጿን ሁሉም ይሰማዋል የሰው ልጅ ሲቀር የሰው ልጅ ቢሰማው ኑራሩ ላሳይቅ ደንግጦ ይሞት ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳንሰማው አደረገን ጀናዛዋ ትናገራለች ያ አላህ ቀብር ውስጥ ማንም አይከተለው ብቻውን ይገባል يتبع الميت ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሞትን ሰው እኮ ሶስት ነገር ይከተለዋል ንብረቱ ቤተሰቦቹና ስራው ሁለቱ ይመለሳሉ ስራው ብቻ ይቀራል ሁሉንም ነገር ጥለነው እንመለሳለን እንግዲህ ከዱንያ ከናታችን ማህፀን ወደ ዱንያ ወጣን ከዱንያ ወደ ቀብር እንዲህ ነው የምንጓጓዘው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን ይላሉ انما خلقتم للابد የተፈጠራችሁት እኮ ዘላለም ልትኖሩ ነው وانما تنقلون بالموت من دار الى دار በሞት እኮ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላው ነው የምትዛወሩት መሞት ማለት መጥፋት ማለት አይደለም የሰው ልጅ ለዘላለም ሊኖር ነው የተፈጠረው በጀነት ውስጥም ወይ በጀሃነም አንዴ ተወለድ እንጂ መሞት የለውም እስከ ጫፍ ድረስ يقول الشاعر قطع من الال وما الموت إلا رحلة غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي موت كل لا دلم كتأفي كونتشو ألم ودمات أفاو مشاقرنا ليلة دلم لتركبن طبقا عن طبق إن الشقاقر لن جنازة وام تشكموات كبر لي أدرسوات إمام ابن القيم من الال إن الله تعالى قد خلق الدور ثلاثا صست عالم يفتر صست عقر وهي دار الدنيا عندنا دنيانات ولتنيا دار البرزخ يكبر هيوت على برزخ ميبال ودار القرار يمجرشاو أقر الله جنات ويم جهنم روح ميبالاتشو كتاب لي يكبر كويتا برزخ يبالال الله قرآن لين سيابرارو ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أسكك أسكسو درس برزخ استيكو يالو قال عطاء الخراساني عطاء من إلى لوسي فسرين البرزخ مدة ما بين الدنيا والآخرة برزخ مالت بالدنيا بآخرة مهل يالا مدرق كويتانو وقيل للشعبي شعبي لم يبالو تلك علي من الواتشو مات فلان قال يموت الواتشو قال ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة وهو في برزخ الدنيا مستعدلم آخرة مستعدلم برزخ استنو يتستنو مجنو برزخ است إيه برزخ نورو يكبر نورو نلو على نيا كزيغا كويتان نادر قالن ቀብር ጸጋዎች አሉት ቅጣቶች አሉት ቅጣቱ ደግሞ ከባድ ነው ይህ ቀብርም ለፍጡራን ሁሌ ጥሪ ያቀርባል ይላሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول نبي من ይላሉ كما اخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن الوليد فانه لم ياتي يوم على القبر الا يتكلم فيه فيقول ምንም ቀን እኮ ለቀብር አይመጣም እሱ የተናገረ ቢሆን እንጂ انا بيت الغربه انا بيت الوحده እኔ ብቸኝነት ቤት ነኝ انا بيت التراب እኔ የአፈር ቤት ነኝ انا بيت الدود እኔ የትላትል ቤት ነኝ ይላል ቀብር ይጣራል ሰርተንበት ስንቅ ይዘን ድንገባ ይጠራናል ካልሆነ ግን ቀብር ከባድ ቅጣት አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ቀብር ውስጥ ከባድ ቅጣት እንዳለና የያዛቸውን በቀብር ቅጣት ግለሰቦች እንዳሉ
ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ይገልጽልናል። وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب بفرعون الناب بيتسبوچ لي قطعتتو كببچاچو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ودساتم طاتم ماتام يقربالو قبر ውስጥ ويوم تقوم الساعة قيامام ستكم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون بيتسب አጋሪዎቹን ወደ ሰዓት ወደ ከባድ ሰዓት አስገቧቸው ይባላል። አላህ ይጠብቀን። فرعون ዱንያ ላይ አላህ በመስመጥ ቀጣው። እንደ ቀጣውም ቀብር ውስጥ እንደገባ ሳጠበቀው بعد الغرق حرق ይላል። ከመስመጥ በኋላ ቃጠሎ ጠበቀው። ቅጣት አለው ቀብር። يقول القرطبي ታላቁ ሙፈሲር ቁርጡቢ ምን ያሉ الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ ይሄ ወደ ሰዓት መቀረብ ሰዓቱ የሚቀርበው በርዘኽ ውስጥ ነው የሚል የሙስሊሙ ኡማ ዓሊሞች ተስማምተዋል ይላሉ። አቡ ሁረይራ ሁሌም ማታ ማታ ላይ ጧት ላይ የሚሉት ጩኸት አላቸው። من ይላል يقول في الصباح ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار. يا الله ለሊቱ ሄደ ቀኑ መጣ። የፈርዖን ቤተሰቦች የፈርዖን አጋጆች ወደ ሰዓት ቀረቡ። ሲመሽም ምን ይላል ቀኑ ሄደ ምሽቱ መጣ ፈርዖንና አጋሪዎቹ ወደ ሰዓት ተቀረቡ ይላል። ምን ይላሉ የዛን ዘመን ሰዎች? ይሄን የአቡ ሁረይራን ድምጽ ማንም ሰው አይሰማም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቀብር ቅጣት እንዲጠብቀው የተማጸነ ቢሆን እንጂ ቀብር ቅጣት አለው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ከሰሃቦች ጋር ይሄዱ ያለ የተከሰተው ክስተት ዘይድ ኢብኑ ثابت እስኪያጫውተን قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار አንድ ክልል ውስጥ በኒ ነጃር ላይ ቆመው ያለ على بغلة له አንድ በቅሎ ላይ ቆማል ونحن مع አብረነው ያለን اذ حادت به فكادت تلقيه እንግዲህ እቺ በቅሎ የሰማችሁ ድምጽ አለ ደንግጣ በረገገች ልጥላቸው ምንም አልቀረውም። ከዛም ዞር ስንል 4 5 6 የሚሆኑ ቀብሮች ተቀምጠዋል። قال رسول من قالوا من يعرف اصحاب هذه الاقبر እነዚህን የቀብር ባለቤቶችም ያቅማን ነው። فقال رجل እኔ አለ قال فمتى مات هؤلاء እነዚህ መቼ ነው የሞቱት? قال ماتوا في الاشراك በሽርኩ ዘመን ነው። ጠንቋይ ቤት እየተመላለሱ ለቀብር ያረዱ ነው የሞቱት አላቸው። فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها ይሄ የኔ ኡመት እኮ ቀብር ውስጥ ፈተና ይጠብቃቸዋል። فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه እኔ ሰማውትን የቀብር ቅጣት አላህ እንዲያሰማችሁ ማጸነው ነበር። የፈሩት ምንድነው? አትቀባበሩ ያን ድምጽ እየሰማን እዛ ጉድጓድ ውስጥን አንከተውም ትላላችሁ ብዬ ነው እንጂ አሰማችሁ ነበር አሉ። ثم اقبل علينا بوجهه ከዛም ረሱሉ ዞራሉና ለኛ ምን አሉን? تعوذوا بالله من عذاب القبر አላህን ከቀብር ቅጣት ጠብቀን በሉት። فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار الله ከሳት ቅጣት ይጠብቀን አሉ። فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر اللهن كقبر قطعت طبقن بلوت قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر الله كسات قطعت كقبر قطعت يطبقن ሲሉ صحاباዎቹ ተማጸኑ። ቀብር ይስራ ቦታ ነው። خير ሰርተ ከሆነ ጥሩ መድረክ ነው። መጥፎ ከሰራ خاببانيها ቅጣቱ ይጠብቀሃል። يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا أنت بدنيا تسفى يتتعللكو روك تسفى وتشنقلو والموت يأتي بغتة موت دنقتي متال والقبر صندوق العمل. قبر دقمو مدنو يسرى ساتنو بهلم زمنوش الله ይሄን ቅጣት እንድናምን
ብቅ ያላሳይቶታል ለትውልዱ ቁርጡቢ ቆስጠንጢንያ ላይ ቁርጡቢ ዛሬ ስንት መቶ ዓመት የነበሩ ዓሊም ናቸው ቆስጠንጢንያ ላይ አንድ ባለስልጣን ሞተ በዳይ ሰው ነበር እንደ ሞተም ተሰብስበን ቀብሩን ቆፈርንለት فإذا فيه حية سوداء ጥቁር እንስሳ ቀብሩ ውስጥ ወጣች ደነገጠን ሌላ ቀብር ቆፈርንለት አሁንም ሌላ እንስሳ ወጣች ጥቁር ደነገጠን እንደገና ሶስተኛ 30 ቀብር ቆፈርነ 30ውም ውስጥ እቺ እንስሳ ወጣች ደከሙ ምን ያድርጉ فقالوا ادفنوه معها ከዚች እንስሳ ጋር አብራችሁ ቅበሩት نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة الله بالدنيا والآخرة ይሰትረናሉና እዛው ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት አላህ ብቅ ያለ ያሳየን ነው አላህ ይጠብቀን በዘመናችን የተከሰተ አንድ ክስተት አለ ታሪኩን ላካፍላችሁ አንድ ወጣት ገና ለጋ ወጣት የሚያምር ወጣት ነው ግን ከሶላት የራቀ በሙዚቃ ፍቅር ያበደ ነበር ይህ ወጣት ድንገት ይታመምና ይሞታል ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ እናት ሳትመጣ ይወስዱና ሆስፒታሉ ይቀብሩታል ሲቀብሩት እናት ስትመጣ ልጅሽ ሞቶ ቀብረነዋል አላምንም አለች ልጅ ወጥቶ መሞቱ ማረጋገጥ አለብኝ እንዴት ሞተ ትሉኛላችሁ እሺ አሏት ሄዱ ቀብሩን ከፈቱና ሲከፍቱት አስደንጋጭ ነገር ተመለከቱ ከቀበሩት 3 ሰዓቱ ነው ይህ ወጣት በሚያስደነግጥ ሁኔታ ፊቱ በልዞ አካሉ በልዞ ያ አላህ እስኪ ስዕሉን ተመልከቱት እንዳይሆን ሆኗል ሰውነቱ ምን ቀየረው ከፈኑ የት ሄደ ያ አላህ ከቀብር ቅጣት ይጠብቀን اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ከዓሱር በኋላ ቤታቸው ውስጥ ቁጭ ብለው ያሉ ፀሐይ ከጠለቀሽ በኋላ አንድ ድምጽ ሰሙ ከዛ ሲያተኩሩ ሰሃቦች ምንድነው የአላህ መልእክተኛ አሏቸው ረሱል ምን አሉ اليهود تعذب في قبورها يهودوች ቀብር ውስጥ እየተቀጡ ነው አላህ ሰማቸው ام مبشر የምትባለው ሰሃቢያ ምን ትላለሽ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في حائط እኔ አንድ ማሳውስ ቁጭ ብዬ ረሱል ገቡ وهو يقول እያሉን የገቡት نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر ሶስት ጊዜ አሉ በአላህ እንጠበቃለን ከቀብር ቅጣት قالت يا رسول الله هل القبر من عذاب قبر ቅጣት አለው እንዴ قال أولو إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم نعم نسو قبر ውስጥ እየተቀጡ ነው የሚቀጡት እንቅጣት አላህ ለሰው ልጅ ያሰማው እንጂ እንስሳዎች እንዲሰሙት አድርጓል እንስሳዎች ይሰሙታል የሚቀጡት እንቅጣት ያ አላህ በጣም የሚገርመው ኢማም ኢብኑ ተይሚያ ፈትዋቸው ላይ 4ኛው ሙጀለድ ላይ አንድን ታሪክ ያነሳሉ እሳቸው በነበሩበት ዘመን የሚኖሩ ገበሬዎች አህያዎቻቸው በሆዳቸው ምግብ ይዘው አላወጣም ይላሉ አልጸዳዳም ይላሉ እንዲጸዳዱ ይላሉ እምቢ ሲሏቸው ቋጥረው በካፊሮች ቀብር ዙሪያ ይዘዋቸው ይዞራሉ ከነዛ ውስጥ ያንዱን ቅጣት ሲሰሙ ደንግጠው ውስጣቸው ያለውን አውጥተው ይጥሉታል እንዲህ አይነት ክስተት በእኛ ዘመን ተከስቷል ይላሉ ስለሚሰሙት ደንግጠው ይለቁታል ውስጣቸውን የቋጠሩት ነገር ይህ በተጨባጭ የታየ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቀብር ቅጣት ይጠብቀን መልካም ሰርተው መልካም ከሚጠብቃቸው ያደርገን ይሄን የቀብር ቅጣት የሚያቆተ ዑስማን ኢብኑ አፋን ቀብር ላይ ሲቆሙ በጣም ያለቅሱ ነበር وفي الحديث الذي رواه حاكم بسند حسن كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى በጣም ያለቅሱ ነበር حتى يبل لحيته ጺማቸው እስኪርስ ምን ያህል ቢያለቅሱ እንባው ወርዶ እዚህ ተቋጥሮ ጺም እስኪርስ ያለቅሱ ነበር فقيل له بلوالوت تذكر الجنة والنار فلا تبكي جنتنا جهنم سنسوا تالكسم فتبكي من هذا بزي تالكس الله هندي قال عثمان من على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنياكو اندي سيلو سمتشنو إن القبر قبر مالت أول منازل الآخرة يا آخرة يا مجمر يا معرفيانو فإن نجا منه سويوزيوس نجا كوتا فما بعده أيسر منه كذابوا عليها لو قرنو يكبرن كلا كالفكو
ሁሉም ነገር ገር ነው ወኢን ለም የንጁ ሚን ከዚህ ግን ነጃ ካልወጣ ፈማ ባዕደሁ አሸዱ ሚን ከዛ በኋላ ያለው እጅግ በጣም አሳማሚ ከባድ ነው ይላሉ ዑስማን ረዲየላሁ ተዓላ። በሌላ ሐዲስ ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ሙእሚኖቹና ካፊሮቹ እንዴት እንደሚያስተናግዳቸው ሲገልጹልን ፈኢዛ ዱፊነ العبد المؤمن አንድ ሙእሚን እኮ ወደ ቀብሩ ሲገባ ቀብሩ ያናግረዋል መርሐበን ወአህለን عندنا متى نور يلوال وإن كنت لا أحب من يمشي على ظهري أنت كو إلي مريت كم الرامدوت بتعام يتودد كني زند نبرك وسرت إلي أهو دني متى فسترى صنع بك نديت عندما السناقد للتينو فيتسع له مد بصري عينو ميوي هالصفات يكفت اللتال يسفى اللتال يجنة بر يكفت اللتال ما أزوى يمتالتال كافر سيقبا قبر من الوال لا أهلا ولا مرحبا إن كان دنا المتاه أنت أني لي كم الرامل وتمطفو فطور نبرك مسرا وانت على قبر يتببتال هلت يقولنا أنتو اسكت تلالفو درسي لالو نبياتين صلى الله عليه وسلم يا الله نعوذ بك من عذاب القبر الله يتبكان قبر قطعت له عقيدة الطحاوية يشرحوت عالم من يلالو سويون له አቃጥለውም ወንዝ ላይ ይበትኑት ወንዙ ውስጥም ይስመጥ እንሰሳም ተቆራርጦ ተቦጫጭቆ ይብላው የቀብር ቅጣት ግን ይጠብቀዋል። እኛ ስንከፍተው ቀብር ኖርማል ሰው ሊሆን ይችላል ቅጣት ግን እየተቀጣ ነው። አላህ ሲፈልግ ገልጦ ያሳየናል። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ዱዓ አድርገው እንዳናየው እንዳንሰማው የፈለጉት ፈርተን አንቀባበርም እንዳንል ነው። ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ ለው ተዕለሙነ ማ አዕለም እኔ ማቀውን እኮ ሁኔታ ብታቁ ለضحክቱም ቀሊላ ትንሽ ስቃችሁ ወለበከይቱም ከሲራ በጣም ባለቀሳችሁ ነበር ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. بقربو عند ميغرم تأمر تكسته تأمر لا كفلاتشو تملكتوت عند هزال لج تولد مسلم بيت سبوست بتأم ميغرم هزال لج الله سبحانه وتعالى يسايو تأمر من دنو قوداو نجنو يدي ياو فرنجنو بدمو الله سبحانه وتعالى قوداو لي قرآن يصف نبر دمو يمتعنا كقوداو سر قرآن صوف يصفال فلنقصن عليهم بعلم بوكات ترك الله شوالا الله مل صوف يصفال الله إلنا قويتو دمو سيقولا أكبر الله أكبر مل صوف يا سينا بر الله أنا قني قرمين شنو لي كتسعفوا عند صوف وسط إيش صوف منورانو لو تعلمون ما أعلم أني معك أم بتاكو لضحكتم قليلا تنش سكاتشو بتأم بالك كساتشو نبا. الله أكبر كستت الله سبحانه وتعالى لمن لسن يا سايو يزمناتشن كستتنو الله ككبر كدات يطبقن ወንድሞች እህቶች ታዲያ ከዚህ ከባድ የቀብር ቅጣት በመድና ምን ተጠበቀው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጠበቅ ያለው ይሉናል። አንደኛ ዱዓ ማድረግ ነው። ابن عباس باستلالفوت حديث لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلالو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الله ويك جهنم قطعت بأن تتبكالو وأعوذ بك من عذاب القبر كقبرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات كما نورم كموت فتنا وأعوذ بك من فتنة مسيح الدجال كدجال فتنا كقبر قطعت كجهنم قطعت بان تتبكالو يلو نبر አንደኛው መጠበቂያ ምንድነው ዱዓ ማድረግ አላህ ከዛ እንዲጠብቀን። ሁለተኛው አልአዕማሉ ሷሊሃ መልካም ስራዎች መስራት ጠባቂ ናቸው። كما في صحيح ابن حبان وصححه شيخنا الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره عندك موت سو قبر سيكمت قالوا إنه ليسمع خف نعالهم حين يولون عنه የቀበሩት ሰዎች ቤተ ዘመድ ሲሸሹ የጫማቸውን ኮቴ ይሰማል። ያ አላህ
فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه مؤمن كهنا صلاة براس بكل تطبقالج وكان الصيام عن يمينه صوم دغمو بستقنيو وكانت الزكاة عن شماله زكاة بستقراو يقومال وكان الفعل الخيرات من الصدقة والإحسان للناس ملكام سراوچ ሁሉ دغمو عند رجله كغرو يሆናሉ መግቢያ የለም ሁሉም ዝግ ነው መልካም ስራ ከቀብር ቅጣት ይጠብቀናል ሶስተኛው ሱረቱል ሙልክን مقرات كقبر قطعت ميطبقن ففي الحديث الذين رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وصححه شيخنا الألباني من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا من يلالو ان سوره من القران 30 ايه شفعت لرجل حتى غفر له لعند سوكو 30 አንቀጽ ያላት አንዲት የቁርአን ምዕራፍ አንድን ሰው አማላጅ ገብታ አስማረችው وهي سوره تبارك الذي بيده الملك እችም ሱራ تبارك الذي بيده الملك ሚለው ነው ይሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱረቱ ተባረክን ሁሌ መቅራት በሌላም ዘገባቸው ላይ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ሱረቱል ሙልክ ተባረክ መቅራት እኮ هي المانعه من عذاب القبر ከቀብር ቅጣት የምትጠብቀን እሷ ናት መከላከያና ተባረከን እናብዛት ታላቁ ኢማም አህሊ ሱና ኢማም አህመድ እንደሞቱ ኢማም ኢብኑ ኹዘይማ በህልም አያቸው ኢማም አህመድ ካነ يمشي في رياض الجنه በጀነት ቄጤማ ላይ ኢማም አህመድ በኩራት ሲራመዱ አያቸው ኢማም ኢብኑ ኹዘይማ فقال يا امام ما هذه المشيه ኢማም ሆይ ይሄ እርምጃ ምንድነው የሚያምር አላቸው እንዴት ነው የምትራመደው فقال ኢማም አህመድ ምን አሉ هذه مشيه خدام اهل الجنه አሁን ማምራመዱ አረማመድ የጀነት خدامዎች የሚራመዱት ማረማመድ ነው የሚخدሙት እንዴት እንደሚራመዱ እንግዲህ ሳሉ فقال ኢማም ኢብኑ ኹዘይማ ምን አለው ماذا فعل الله بك الله አንተ ላይ ምን ሰራ እንዴት ወንክ ጉዳይ قال غفر لي واكرمني بسوره الملك تبارك እንደጋግሜ በመቅራቴ አላህ በዚህ ማረኝ የተሻለ ደረጃ ሰጠኝ ይላሉ ኢማሙ አህመድ ሱብሃንአላህ እኛም ሱረቱ ተባረክን መቅራት ማብዛት አለብን አራተኛ ከቀብር ቅጣት የሚጠብቀን الشهاده في سبيل الله በአላህ መንገድ ሸሂድ ሆኖ መሰዋት ነው አላህ ይወፍቀን شهيد مهون يسون دين كف لمادرق مسوات مهون نبياتنا صلى الله عليه وسلم ترمذينا ابن ماجه إمام أحمد باستلالفوت حديث لي من حديث مقدام باستلالفوت حديث لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي منالو للشهيد مسوات له نسوكو 6 خصال 6 ما أرقالوت عندنا يغفر له في أول دفعة من دمه جنا 6 فس عند التبت هدم ወንጀሉ እንዳለ ይማራል ويرى مقعده من الجنة የጀነት ደረጃውን አላህ ያሳየዋል ويجار من عذاب القبر ከቀብር ቅጣት አላህ ይጠብቀዋል ويأمن من الفزع الأكبر ካስደንጋጩ የቂያማ አስደንጋጭ ሁኔታ ይጠበቃል ويوضع على رأسه تاج الوقار يا الله የማዕረግ ዘውድ ይጠለቅለታል الياقوتة የዘውድ ከም እንደተሰራው ሲናገሩ አንዷ ያቁት ቋሉ منها خير من الدنيا وما فيها ጭንቅላቱ ላይ የሚያጠልቀው ዘውድ አንዷ ብቻ ከተሰራበት ውስጥ الدنيام ካዘችው ነገር በላይ ይመዝናል الله شهيد ያደርገን ويزوج 72 زوجة من الحور العين 72 حور العينዎችን ነዛ ቆነጃጅት የጀነት ወይዘሮችን እንዲያገባ ይደረጋል ويشفع في 70 من اقاربه 70 ቤተሰቦቹን ሸፋዓ ማላጅነት አላህ ይሰጠዋል በሱ ሰበብ ይመራቸዋል 70 ቤተሰብ አላህ ሸሃዳነትን ይወፍቀን ቤተሰመዱን ሰብስበን ጀነት እንድንገባ ኢንሻአላህ ስለዚህ ከቀብር ቅጣት አንዱ ዋናው መጠበቂያ ምንድነው ሸሂድ መሆን ነው አብዱላህ ኢብኑ አዛም ሸይኹል ሙጃሂዲን ታላቁ ዓሊም شهيد هنا ونعلفوت إن شاء الله نحسبهم كذلك والله حسبهم ميسيتو من تلالج عزام أني عليك عبد الله بن عزام صلة شهادة كما ورات ويتنسى عن وقت لي يودركوت شهيد بيموت مرتكو عليك شهيد لما هم كنبروا قوت الله موفقوا إن شاء الله سلازي شهيدوش
የቀብር ቅጣት የለባቸውም። አላህ ከነሱ እንዲያደርገን መጣር አለብን። ይህን እውነታም አላህ በዘመናችን በእውነት አስከሰተው። ሼህ መሐሙድ አሰዋፍ የሚባሉ ዓሊም ምን ይላሉ? እንደሚታወቀው የኡሁድ ጦርነት ላይ የሞቱ እና ሐምዛና መሰል ሱሐባዎች የተቀበሩበት ቦታ አለ። ለሐጅ የሄዳችሁ ሰዎች አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። ይሄ መቃብር ቦታ ዝናብ ገባውና ፈራረሰ። ምን ይደረግ? ይሄን ለመጠገን የወጡትን ሬሳዎችን መልሶ ለመክተት ዑለማዎች ተሰበሰቡ። ምርጥ ዑለማዎች። ከነዚህ ዑለማዎች ውስጥ ሼህ መሐሙድ አሰዋፍ አንዱ ናቸው። እሳቸው ያዩትን ክስተት ሲናገሩ ስማቸው يقول وممن دفنت حمزة ከነዚህ ውስጥ ከቀበርኩት ውስጥ እንደገና ወጥቼ ሐምዛ ይገኝበታል። የነብዩ አጎት ضخم الجثة አካሉ ግዙፍ ነው። مقطوع الأنف والأذنين አፍንጫውና ሁለቱ ጆሮ ሂንድ አስቆርጣዊል እንደ ተቆረጣ አየሁት። በጥንሁ መሽኩክ ሆዱ ተከፍቷል። እጆቹን ሆዱ ላይ አስቀምጦታል። يقول فلما حركنا ጀናዛውን ልናነሳ ከፍ ስናደርገው እጁንም ባነሳነው ጊዜ ሳለ ደም። ሐምዛ የዛሬ 1400 ዓመት በላይ ነው ከሞተ። እስቲል በህይወት አለ። አካሉ አልፈራረሰም እንዳለ ነው። والشهداء عند ربهم يرزقون شهيدوች አላህ ዘንድ ነው የሚረዘቁት። አፈር አካላቸው እንዳይበላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከልክሏል። ደም ወጣ። وشممنا أطيب المسك ሚማርክ መዓዛ አሸተትን ይላሉ ደሙ ሲፈስ። والريح ريح المسك واللون لون الدم ተብሏል። ሸሂዶች የውመል ቂያማ ሲነሱ ደሙ ደም ከለር ሽታው ምስክ የሸተተ ነው ወደ አላህ የሚቀርቡት። ሙነህ ነው ባሪያዬ በአንተ መንገድ ነው ጌታ የተሰዋውት። ስለዚህ ከቀብር ቅጣት መጠበቂያው አንዱ ምንድነው? ሸሂድ ሆኖ መሞት። አላህ ሁላችን ይወፍቀን። እኔ ተመኘው ግን የሳውዲ መንግስት ይህን ክስተት ቀርጾ ለዓለም አብቅቶት ቢሆን የዲነል ኢስላም ትክክለኝነት ዓለም እንዲረዳ፣ ግን አልሆነም በጊዜው። ስለዚህ አንዱ መንገድ ሸሂድ መሆን ነው። እንግዲህ ቀብር ቅጣት አለው። ለሞቱት ሰዎች ዱዓ እናደርግላቸው። ሐቂቀተን ያሉበት ዓለም አናቀውም። አንድ صالح ሰው ابن قلابة የሚባል ምን ይላል? قال أقبلت من الشام إلى البصرة ሻም አገር ቆይቼ ወደ በስራ አገር መጣው። فتطخرت وصليت ركعتين بالليل ለሊት ላይ ከአንድ ቀብር አካባቢ 2 ረክዓ ሰገድኩና ቀብሩን ተንተርሼ ገደም ማልኩ። فنمت ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني ለሊት ነቃው። ስነቃ የቀብሩ ሰው ከቀብሩ ውስጥ ድምጹን አውጥቶ ይናገረኛል፣ አቤቱታ ያቀርባል። يقول ብሎ አለኝ لقد آذيتني منذ ليلة ዛሬ ሙሉ ለሊት አዛ ስታደርገኝ አደርክ፣ አስቸግረኸኝ አደርክ አለኝ። ثم قال ብሎ አለኝ إنكم لا تعلمون ونحن نعلم እናንተ እኮ ዱንያ ላይ መልካም ሥራ መስራት ያለውን ውጤት አታውቁም፣ እኛ ነው የምናውቀው። ነገር ግን እኛ ብናቅ ولا نقدر على العمل ለስራ ግን አልታደልንም፣ ስራ ተከልክለናል። إن ركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيها አሁን የሰገድካቸው 2 ረክዓዎች እኮ ከዱንያም ካዘችው ነገር በላይ የበለጠ ደረጃ አለው አለኝ። ያ አላህ ግን ስራ ቁማላ። ዱንያ የስራ ሀገር ናት፣ ሒሳብ የለም። አኺራ የሒሳብ ሀገር ነው፣ ስራ የለም። መዝገብክ ይዘገባ፣ መዝገብ ታጠፈ። ያ አላህ መልካም ምን ሰራ አድርገን። ከዛ ማስከትሎ ምን አለኝ? ثم قال جزا الله اهل الدنيا خيرا የዱንያን ሰዎች አላህ መልካም መንዳ ይስጣቸው። አክሪሁም من السلام ሰላምታ ለዱንያ ሰዎች አድርስልኝ። فانه يدخل علينا من دعائهم نور مثل الجبل የዱንያ ሰዎች የሚያደርጉልን ዱዓ እኮ ወደ ቀብራችን እንደ ተራራ የሚያህል ብርሃን ሆኖ ወደ ቀብራችን ይገባልናል። ابن رجب عالم القبور የሚባለው ኪታባቸው ላይ የተጠቀሱት ዱዓ እናርግላቸው። እናት ሞታለች፣ አባት ወንድም ዱዓ አድርግላቸው። ሰደቃ አውጥተህ አጅሩ ለነሱ እንዲደርስ አድርግ። ቁርአን ቀርተህ የቁርአኑ አጅር ለእናት አባት ይድረስ በል፣ ይደርሳል። ዱዓ የሞቱትን ሰዎች አንርሳቸው። እንግዲህ ስለ ሞት፣ ስለ ቀብር፣ ስለ ቅጣቱ ብዙ አወራን። ከኔም ጀምሮ አብዛኞቻችን ውስጣችን ፍርሃት የተሰማው ነው። ነገር ግን ሙእሚን በሁለት ክንፍ ነው የሚበረው። በይነ ጀናሐይን በሁለት ክንፍ ነው።
خوفና ረጃ የፍርሃት ክንፍ አለው የተስፋ ክንፍ ፈርተናል እስኪ ረጃ ተስፋን የሚጭሩ ነገሮችን ልጠቁማችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ብንሰራ ሊመረን ዝግጁ እንደሆነ ሲናገር يقول في القرآن ላይ ምን ይላል قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ لا تقنطوا من رحمة الله ከኔ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ ወንጀላችሁን እንዳለ እምራለሁ ምንም ብንሰራ ከተስተካከልና አላህ ሊመረን ዝግጁ ነው ويقول ليلا قرآن ላይ ምን ይላል ورحمتي وسع كل شيء የኔ እዝነት ሁሉን ነገር ያዳረሰ ጌታችን رحيم الرحمن አዛኝ ነው መልካም ሰርተን ጌታችን ይቅር በለን ካልነው ሊመረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝግጁ ነው وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ያንተ ጌታ እኮ ባሮችን ከነወንጀላቸው ሊመራቸው ቻይ ነው ይላል መሐሪ ጌታ ነው الله سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم باستلالفوت حديث القدس لي الله من بلو يتطرال يا ابن آدم أنت يا آدم لجوي وانجلهكو يسماي جاف لي بدرس ما رأيك الكن امرها اللو فلا أبالي قد لنيم امرها اللو اندال يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا مريتم بمي مولاكو وانجل بتمتالين ثم لقيتني كزام بتقنانين لا تشرك بي شيئا بني مننم ساتقرر تنقوي بيت ساتورن بقول لي ساتامن قبروچن يزورك ياردك ساتلمن كمتحلين لأتيتك بقرابها مغفرة اني مريت مولو مهرتا مت الله الله ጌታችን አዛኝ ነው ሽርክን ተጠብቀን ማረም ብለነው ከሄድነ ሊምራን አላህ ዝግጁ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ የሚገርም ሐዲስ ላይ ሙዓዝን ያዙትና መጀመሪያ ትኩረት እንዲሰጠው ለሚነግሩት ወሬ ጠሩት ያ ሙዓዝ ለበይከ ያ ረሱላህ ወሰዓደይክ አሁንም አንተ ሙዓዝ ለበይክ አንተ ሙዓዝ ሱስቲ እንግዲህ ምነግር ከባድ ነገር አለ አዳምጥ ይያሉት ነው من قالوا اسكتلو ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله ما نمكو بارا يلم بالله بتشنيا تمنلاكينت كامنه وان محمدا عبده ورسوله اني دغمو يسو ملكتنيانا باريو مهونين كمسكره صدقا من قلبي كلبو يونت بلو كمسكره الا حرمه الله على النار الله كسات اكالون حرام يكلكلاتال اكالو سات اينكا شهاده بمادرغ يونتون قال ጌታችን መሐሪ ነው ሙዓዝ ምን አለ ገረመውና ያ ረሱል አላህ አፈላ ኡበሽር ሰዎችን እጄ ላበሽራቸው እንጃለ ረሱል ምን አለት ኢዘን የተኪሉ እቺን ከነገርካቸውማ እቺ እንደምታድናቸው ካሰቡማ በዚች ላይ ተመክተው ሌላ መልካም ትርፍ ስራዎች አይሰሩም ተዋትን ገራቸዋል ሙዓዝም እድሜው አጀሉ ሞት ደርሶ ሊሞት ሲል ዒልምን ደብቆ ላለመሞት አስተላልፏት አለፈ ስለዚህ አብሽሩ برحمتillah ያ አላህ ዝነት ቅርብ ነው እኛ ወደሱ ከተመለስን ሊመራን ቀብርም والله ሰርተን ከህንበት ጥሩ መዝናኛ ነው ረቢዕ ምን ይላል ما غائب ينتظره المؤمن خيرا له من الموت ሙእሚን እኮ የሚጠብቀው የሩቅ እንግዳ ጥሩ የሩቅ እንግዳ ማለት ለሱ ሞት ነው የዱንያ ሐሳብ የቤተሰብ ሐሳብ ያ አላህ ሁሉን ጥለ አዲስ የደስታ ህይወት ዘልዓለማዊ ህይወት ሞት የሌለው ህይወት ያ አላህ ሲሰርተው ለገቡበት ቀብር ጥሩ መዝናኛ ነው انتبت ودع الله يا نفس كف عن الإسيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزيني بعد الموت بالحسن وامنن علي بعفوك يا أملي فإنك أنت الرحيم ظلمنني نفس تملشي يبكاش ودقيتها السني قيتها يمانت توبة وفكني فإنك أنت الرحمن ظلمنني أنت نازانيو بالس أقاو لقسين الله سبحانه وتعالى دنيا لي ترون ورو بشهادة والتو جنة كم يتبقى شادرقن اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته